C'est loin de Dieu à tous les fans de l'astrojomaticien Karim Konare. Lame bachani muso demisani mubakura assalamu alaikum. Ne wakati na me fulle tono takadi kanuba kelengel na bela jeli maliko na ni maliko ka kugu bismillah. Jumo juma ndege kanyata ani duru ninga tabla ndege kanyata ni wolon vlambe bilibile ka bilibile bismillah. Non pour aigo ko fo chegele ne togo do babako malila jia fanta ani na ni bela jeli. Laga professor na ngotoro jami ala funinga ala badiga da masami sono ninga bido mariga limba ningo jina nena o bela jilino ameto ngani masasono mamba infe akau kishi gabo shitane dangani ali toro ma shitane mimbe na legara farla kirum fe kabo masaloto la ganema bela jilino amisro ko suli chapa mina tade ani abdulay ka warabaka fulo mago kuntigi ani labado mago kuntigi koni Muhammadu ya Rasulullah ko do kishi ani nema bae ame selike bilibile nka angat dugu chokoroba musukoroba amo yino ko mo bile jilifu amanski kambulo fladan ko kuma kiloye awanya makalo ike do ko famu bile jilifu ni makalo fon fo kanga fuliba we katla kanyina fe kaka siro da makoni ansi kan ami kanga dangoroba bismillah ami kadani baga bismillah ami kadulo karamugo bismillah funageni norotiki funageni dawlatiki funageni doni tiki do kodo no de fongo karimu togo kacha kunari jamu yere funa kachanku nga anga karimu kunari savant international malien kele ndrondo ay plananta la ni flana ya mi alla ikedo ko fo yalla digedi
Mami Karimu Konare n'aya wele ko savant international malien. Doni mako yo tako daw yere la Bamako ya. Do ko lu bakul yere savant. Nogo nekra savant mi e ya photocopie. L'autre a original ya Karimu Konare demizani chini. Awo. Sorry kino mai doni baka do ba se ko publication da. Obo to ko se ba kila ka savant se ba nyefe. Ka kila ka international se ba nyefe. No ko lu doni mako mangu be kulengela o. Ndeko babilu jakite de barada mine kaba. Koje Konare de barada mine kaba. Malion bila jele wasara ni doni baka minga doni. Forafina bila jele wasara ni doni baka minga doni. Afrique bila jele wasara ni doni baka minga doni. Europe bila jele wasara ni doni baka minga doni. Karimu Konare do. Sorry kudonte ni ko imbla dagiri ndalable. Ndoko anga dogala utanu duguma kolo sabe dogabalu ufuna ka sebeke sa. Parce que Dieu badani yeke doko fo dogala dano abi digi doke balila. Karimu Konare awmi tanu parce que ye baradike. Ami tanu parce que ye kewale nyuma neke. Nayo soro ka fo kewale nyuma kutila amuti tanu nane. Babili jakite de ye koge malila. Malio naw ma doye wallahi mali ere ba doye. Wanaw ma doye ala ere fana ba doye ko. Parce que mabe kodo ke nga maoro tisega ike to ka fo aka kumbunya maseki ndama. Nyo de fo ibuka kominge ala kama parado. Otman ni mauma doye ala ba doye wallahi billahi. Madame Tire qui a tout gonenti kuma injaya. Ami savant international malien dakantige amaka keneka. Sigatala. Radio Benkaye. Abi konoto ani wolofla to migile murumuru fiya jirudo. Wakati kile radio Chiwara FM 105.5. O sokole no nani wakati na. Namika kuma radio Benga kona wakati mina. O wakati kile omika kuma Chiwara FM igedo ka fo ale sanfe. Sigatala. Madame Touré. Nam. Doni baga o ka doni baga. Doni baga mi lakalite ba. Ibe doni ndoro ni fo. Lote itise ka sa dana. Kone ko kaka doni baga to dimine. Nega kramugo e demiseni nchini. Ala ya ke demiseni. Ka dolo doni dama. Ka yamaruno e. Ka bunyano e. Ama kafa ama yadana e. Note doni baga dobe nuye toko soro dro. Abuko lu kono. Ko lu kera bedi kaba. Ode ko so sankele. San fla, san saba, togo mi be doni me ala, ko togo ma langolo ya, ko ama ike do ko sara jugu che. Ni Karimu Konare te. Iteke shindo lake. Ora ta be fo ko mo la digela ni masage ibe nyina do do be nyina wallahi maw makan maw te je kakanya kosobe bolo kono nu te kele to gonya adama do fana te kele te wallahi karamo Karim bora ka bolo kono den tan ka nya fanye l'autre jour là ja anya do ko maw ti se ka kele ni wallahi to dun yoro kuma do ko maw ye kele o to dun yoro kuma de me be ba do pere ko maw makan me ne ko to dun yoro yere la ko maw ye kele nga logo maw ni u konte to taka cha to tai e mode te logo makabu ba eni sori no ni mo na o kan sigi da dumudu kan ni ala che ni mi tolia aba be sani ka bo mo ko ya o de problem yere ya wala maw te kele me ani dumudu mo ko ni ya ma fo de amo fana fo ka daga modi maw makan anga karamoko Karim fo modi ambe shika fo ambe kle ka fo modi ante se ga fo lila modi karamoko Karim e cebakoro de wallahi cebakoro ya te kurushi donye o ko pantalon benna o ti cebakoro de cebakoro te ka fo ko kloti benna ko e cebakoro de modi muye cebakoro ke wale ani dambe jogo wallahi modi anga karamoko Karim fo ama fo Bamako ka nyogonte modi bi bolo be shi ceba mina o de Karim Konare modi fentini songo bado modi aka dogo me ate chomi de wallahi modi beni se ko dodo ma be sembi ne be sola modi be sembina wallahi dugute jakitola wallahi donc anga karamoko Karim fo abi fo ani fo di kakan ko sobe modi tungarangew dongo do be ne wole akiatu ni nana foli ka fo Karim donc wora to modi nete sege ti la selila ti ma dongo do ni be ti na se modi o ba to ere be content ni kiatu be content la me bago be content parce que anya do ko karamoko Karim janna fa bala ja karamoko Karim abika bara mi ke ja ajoro be kai nete karamoko ka ta mali ngono de modi ni mi ya damne kalo kele kalo fla sangele amele bay nay sam fla soro
o y'a gagné sutura dɔɔni o y'a ka fɛn donné ordure la sutura dɔɔni b'a kan donc mais karamɔgɔ ta to yen depuis 2012 fo ka se bi ma Modi san 7 wa san 8 an b'o hukumu kɔnɔna na cɛba min ka minɛn ma jɛngɛ minɛn min sigira a sigilen don a nɔ na Modi a ma jɛngɛ kuma tɛ ko ka bɔ maa caman bɛ yen u ka minɛn bɔ da jɛngɛra ka tila k'a da fripo olu yɛrɛ ye u yɛrɛ ɲini ka boli pewu dɔw yɛrɛ Bamakɔ bila ka t'i sigi région na dɔw ye région bila ka t'i sigi sous région na ni n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca dɔw yɛrɛ bɛ ka voyage minɛ nkalon ta ka da o yɔrɔ la cɛ k'u bɛ taa voyage la o y'a sɔrɔ o politɔri don donc an bɛ karamɔgɔ Karim fo kosɛbɛ k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka anw yɛrɛ kanubaw fo k'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Modi minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ anw kanuba bɛ diɲɛ fan o fan an bɛ foli ta an b'a d'u ma kɛnɛ kɔnɔ Modi ko ma ka gɛlɛn dɛ ni ko n ko n'i ma dɔ f'i ma gasi la i bɛ don jɛman gasi la Modi n'an donna man gasi la ko yafa bɔrɔ fa k'a bi kɛnɛ kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ yafa deli yɔrɔ min na Modi an fa ɲɔgɔnw bɛ k'anw lamɛn an ba ɲɔgɔnw bɛ k'an lamɛn a bɛ se ka kɛ an bɛ don dɔ gasi la k'a sɔrɔ an ma lawula kama donc an kana danga san ka k'an yɛrɛ kan an bɛ an bolo d'an kɔ an fa ɲɔgɔn n'an ba ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko yafa bɔrɔ fa k'a bi kɛnɛ kɔnɔ mais tiɲɛ ka kunna mais tiɲɛ de laban ta ye an ka taa tiɲɛtigiw kɔ walasa an bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na Modi maa bɛ k'a fɔ ko Karim bi a bɛɛ ko alihamudulilayi Modi n'i ye jɔ 100 sara la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 90 Modi wo 99 o bɛ ka alihamudulilayi fɔ parce que a yɛrɛ ko dafaliya bɛnnen bɛ masa Rahamani la donc Karim bɛ kuma a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a dɔn pɛrɛ ko Ala de ye kelen o de ye kelenya masa ye donc a filanan tɛ masa min na o de Ala ye a ko n'ale y'a kɛ Modi i bɛ taa sɔrɔ 100 sara la 99 o bɛ kɛ réalité Modi a dun kɛra dɛ jamana in fɔ a y'a fɔ jamana kɔnɔna na depuis 2018 ka na 2019 la ka na 2020 na ka na 2021 na ko 2022 Modi fɛn fɛn fɔra a bɛɛ lajɛlen ka kara Modi ne ma dɔnnibaga ye min sera k'a kɛ ma fɔ n k'a tɛ yen dɛ mais ne Kiyatu m'a ye mais ni min yera Modi n b'o de fɔ n b'a fɔ n ko n ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ cɛbakɔrɔ min b'a fɔ ko nin de don wa Modi a bɛ tila ka kɛ nin ye karamɔgɔ Karim don donc an b'a fɔ Modi an b'a Karim fɔ an tɛ se ka foli la Modi groupe la den bɛɛ lajɛlen fɔ ko ka Karim fɔ Modi ko Karim ɲɔgɔn ka dɔgɔ i bɛ tugu maa dɔ kɔ Modi ka taa kɔfilɛ i la mais k'olu tuguna cɛba in kɔ ko fo bi Modi ko barrière to olu ni cɛba in cɛ karamɔgɔ Karim ye san fura Modi k'a labɛn ka di groupe la den bɛɛ lajɛlen kelen la Modi mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 Modi bɛɛ tɛ se k'o kɛ dɛ Modi su ni tile u bɛ n wele Kiyatu ni nana karamɔgɔ Karim fo Modi kɔfɛ mɔgɔ k'o fara Bamakɔkaw kan Modi walahi ka daminɛ Kɛɲɛbakaw olu yɛrɛ nana sankaw b'a la yɔrɔ caman de b'a la Modi ko ni nana ko n ka ci in lase karamɔgɔ Karim ma Modi donc ne tɛ bin ni ci ye ni nana n bɛ ci in lase Modi n'i ye ɲuman kɛ walahi a bɛ fɔ Modi hali n'i taara san 100 nin kɔ Modi ka ɲuman bɛ f'i kɔfɛ donc an ka kɛ ɲuman ye Modi an ka juguman kɛ an ka dɔ b'a la nafa foyi t'a la an ka taa tiɲɛ sira kan tiɲɛ sira o de bɛ laban Modi tiɲɛ sira bɛ mɛn nigisi nɔgɔsɔ la mais Modi na kala bɛ mɛnɛ don min na diɲɛ b'a ko fɔ donc an ka taa n'an bɛ taa fana an bɛ se an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɔnɔna na karamɔgɔ Karim ok mama sɔgɔli mɛ émission yɛlɛn na nin waati in kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ko an ye foli di u ma ka tila ka yira tuguni bi an bɛna kuma jumɛn kɔnɔ an bɛna kuma dɔɔni dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ dɔɔni ma ko dolo dɔɔni dolo dɔɔni c'est comme o ye dolo karamɔgɔ ka baara ye voilà donc dolo karamɔgɔ Karim Konare ne bɛ kuma mun kan o de dakan ye maanifiya tɛmɛsira n'a segisira ne bɛ kuma o de kan parce que ne y'o de kalan n b'o de dɔn i ye ko mun dɔn ayiwa ko i bɛ se ka taa n'o ye yɔrɔ jan mais n'i tɛ fɛn min dɔn n'i kuma n'o kɔnɔ a na maaw sigan dolo ye dɔnni ye a bɛ maaw sama ka na baro in kɔnɔ sinon maa caman tun y'a fɔ baro in daminɛ waati la ko ayiwa anw tɛ arajo lamɛn bilen arajo sola kumakɛla ninnu bɛɛ ye filomaniw de ye a bɛɛ ye namaramɔgɔw de ye k'a sɔrɔ filomani yɛrɛ mana ne ka dolo baro lamɛn siɲɛ kelen juma wɛrɛ tɛ tɛmɛ a kan n'a ma lamɛn dimanche wulada tɛ tɛmɛ a kan n'a ma lamɛn parce que ne bɛna kuma mun kan n'i bɛnna ka bɛn ni dolo in ma o de b'a to i ka kɛ namarabatɔ ye n'i bɛnna nin don in ma o de b'a to i ka kɛ hɛrɛtigi ye n'i bɛnna nin waati ma o de b'a to i bɛ kɛ sɔrɔkɛla ye n'i bɛnna nin waati wɛrɛ ma o de b'a to e tɛ fɛn sɔrɔ
ni diɲɛ ko lajɛ a bɛ fila fila so de kɔnɔ siga t'a la su ni tile fɔra cɛ ni muso fɔra sankolo ni dugukolo fɔra kinibolo ni numanbolo fɔra ɲuman ni juguman fɔra arijinɛ ale ni o contraire jahanama hali n'a fɔlen bi maaw siran o fana de fɔra chrétien ni silamɛya fana bɛ ka boli ɲɔgɔn kɔ donc ni diɲɛ kow ta ka lajɛ opposition de yɛrɛ de ye diɲɛ parce que diɲɛ fɛn bɛɛ ala ye fɛn o fɛn da a y'a kɛ fila fila ye ni ye mɔgɔnifin cɛ fila ye ka diviser en deux k'a daminɛ kunkolo la i bɛ ɲɛ kelen ye côté kelen fɛ tulo kelen bɛ ye côté kelen fɛ da fan kelen bɛ kɛ côté kelen fɛ nun kelen bɛ ye côté kelen fɛ ka na se bolo ma ka na se fo sen ma o ɲɔgɔn fana bɛ côté dɔ in de fɛ o bɛɛ ye fila fila ye donc ni maa min ye fila sɔrɔ a ɲɛna nka ne ye kelen sɔrɔ n'o kɛra ɲuman ye o bɛ ɲɛ kojugu n'o kɛra juguman ye o bɛ tiɲɛ kojugu nin ye diinɛ kuma de ye mais diinɛ karamɔgɔw yɛrɛ n'i m'a fɔ ko Mamadu ko ten caman b'a fɔ ko nin ye jumɛn fana ye n'est-ce pas n'i ye ɲuman sɔrɔ o kɔrɔ n'i ye bi sɔrɔ sini bɛ kɛ cogo di i bɛ miiri o la n'i ye bi jɛ est-ce que sini fana i b'o jɛ wa i bɛ miiri o la o kɔrɔ n'i ye ɲuman sɔrɔ n'i ye arijinɛ sɔrɔ o ka di caman ye mais anw dun ko arijinɛ foro bɛ sɛnɛ diɲɛ kɔnɔ yan de kosɛbɛ a tɛ sɛnɛ lahara koyi si ka seli i ka tilen ka sun foyi ma ɲɛnabɔ foyi ma daminɛ i t'a la fɔlɔ yɛrɛ si église kɔnɔ yɛlɛma misiri kɔnɔ i k'a jɔsi i ka fura i ma foyi kɛ fɔlɔ e dusukun bɛ cogo di e ni maaw cɛ bɛ cogo di ala mago b'o yɔrɔ de la wa seli ni sun tɛ mɔgɔ kɛ waritigi ye a tɛ kɛ baarasɔrɔla ye a tɛ foyi d'i ma i bɛ ka ala y'i bila ka na mun kama o ye ala in batotɔ de k'a yira ala e de ne da ne k'i bato i ye Mamadu da k'an ka tugu o la ou bien i ye Jésus da minnu tugura o la olu ka tugu o la ou bien i ye bolisɔnnaw de fana da parce que ni mɔgɔ bɛɛ dilanbaga de ye ala ye quoi donc o dɔnbaga fana tɛ maa si ye dolo karamɔgɔ kɔ alimami dɔ ka farin dɔ dusu ka bon dɔ ka teli dɔ ka wajilu yɛrɛ tɛ mɛn yɛrɛ mon père dɔ ka kuma a bɛ don maaw la mon père dɔ ka kuma i b'a fɔ an ka taa ci la nin bɛ ka mun yɛrɛ fɔ a bɛ k'i ɲɛna k'a t'a la ka kuma diinɛ in yɛrɛ kɔnɔ o la anw ko an ka diinɛ mɔgɔw to ɲɔgɔn sama-sama ni sɔsɔli la anw k'an ɲɛsin maa yɛrɛ ye jumɛn ye mɔgɔninfin yɛrɛ nakun ye diɲɛ kɔnɔ mun ye o dɔnnibaa man ca dɛ n'i ko ko chrétienw ka na mon père ka na Bamakɔ bɛ fa bi n'i ko alimamiw ni moriw ni somaw ni karamɔgɔw ka na dugu bɛ fa bi bɛɛ hali ni 26 mars ta an bɛ t'o fa tap mais n'i ko dolo karamɔgɔw ka na caman bɛ sɔn k'a fɔ k'olu ye kalanden ye o tɛ ka jamana kelen ta ye o i tɛna nin t'a fɔ fana ko non i y'i ta kalan irisiw de fɛ yen chinois ta tɛ ou bien chinois ta don chinois kɛ yɛrɛ b'a dɔn dolo ye 12 ye irusikɛ yɛrɛ b'o dɔn américain kɛ yɛrɛ b'o dɔn français yɛrɛ b'o dɔn ne fana bɛ farafinna o 12 don yɛlɛma cogo t'a la donc kalo jamana si la dolo tɛ 13 ye 14 tɛ o tɛ yɔrɔ si la kalo tɛ 13 ye 14 tɛ yɔrɔ si la kalo da ye 12 ye 12 bagan fana ye 12 ye nka ne ye dɔ fɔ n ko o bɛnna kira Mamadu ka waati ma n ko bɛɛ t'o dɔn ka tila k'o fɔ n'o tun ye sama ka san ye année de éléphant prophète bangena o san dɔw ye message ci ma don dɔ k'an ɲininka ko karamɔgɔ ko ayiwa ko serpentaire fana k'olu ɲɛ b'o la Google kan ko signe dɔ bɛ yen ko serpentaire donc k'o ye bagan 13 de ye serpent bɛ baganw cɛ la o bagan 12 min bɛ yen ne b'a fɔ toto misi saga suruku jakuma voilà fo ka taa se a bɛɛ ma n'o ye lɛ ni wulu n'a ɲɔgɔn ye ani sokɛ n'a ɲɔgɔn ani warakala n'a ɲɔgɔn donc o 12 in sa b'o cɛ la sa bɛ bɛn so 6nan de ma mais serpentaire de ye waati dɔ ye mɔgɔ minnu bangena par exemple scorpion ni sagittaire cɛ dɛ frontière dɔ de bɛ yen scorpion bɛ bange k'a daminɛ octobre kalo tile 23 ka taga ban novembre kalo tile 21 sagittaire bɛ daminɛ novembre kalo tile 22 ka taa ban décembre kalo tile 20 walima a 21 san dɔw la donc olu fila ni ɲɔgɔn cɛ serpentaire de bɛ yen bon serpentaire tɛ sin kɔrɔ ye a kɔrɔ de waati dɔ bɛ yen o maaw bɛ ko sa
ni den bangeni fe dia ka dati ta ka lajɛ n'a bangena entre le 10 le 15 novembre ka taga se le 10 novembre ma o waati don dɔw de bɛ serpentaire planète misɛnmani ɲɛmisɛnnin dɔ de bɛ to ka tɛmɛ ka bɛn o période ma o planète ne bɛ Pluton la o de bɛna ni bɔ kɛ a bɛ ni mun bɛ bɔ novembre kalo la o ni tɛ bɔ kalo si la diɲɛ kɔnɔ novembre kelen n'an m'o walawala bi fana a bɛna fɔ karamɔgɔ in y'a fɔ bi tuguni n'est-ce pas k'a sɔrɔ an bɛna kuma tigɛ de kɔnɔ donc o serpentaire ne saya dolo de b'ale la nin date kofɔlen k'a daminɛ octobre kalo tile 23 la ka na se fo novembre kalo tile 21 na saya mun b'o waati kɔnɔ o tɛ kɛ waati si wɛrɛ kɔnɔ kalo si wɛrɛ kɔnɔ mais mun ni mun de bɛ sa a bɛ se o question poser an bɛ kulalakaw ni marakaw faamuya an ye Mamadi Konte fo nin yɔrɔ la fɔlɔ ko maa hakɛ min bɛ bange tile kɔnɔ ko maa hakɛ de bɛ sa e dun ko sisan ko novembre kalo kɔnɔ ko saya min bɛ kɛ k'a tɛ kɛ don si la cogo di n'est-ce pas bɛɛ kɔnɔ mɔlɛ hali minnu bɛ Karim lamɛn san 4 olu bɛɛ jɔrɔlen don nin fana ye jumɛn ye bi bon dabaliban kuma de don o tɛ wa Modi ne bɛ k'a fɔ bamanankan de la n m'a fɔ anglais la n m'a fɔ chinois la n m'a fɔ langue si la maa minnu bɛ français mais n'o ye langue wɛrɛ ye k'a fɔ bɛɛ ɲɛna nombre de décès global par an o ka jugu scorpion ka waati la ka tɛmɛ diɲɛ waati bɛɛ kan a kɔrɔ ye jumɛn ye a dalilu ye jumɛn ye a dalilu d'a ma samiya ni samiya sera ka ɲɔw dan ka bin falen nɛɛmaya ka don farafinna diɲɛ kɔnɔ bin bɛ falen tɔn bɛ bɔ kinifɛn suguya mun bɛ bɔ a ka ca ni miliyari o bɛɛ bɛ sa ka bɛn novembre kalo de ma ji bɛ tigɛ dɔrɔn o danafɛnni bɛɛ bɛ sa tɔn b'o la basa a sugu ka ca quoi n'an ko an m'a citer an tɛ tila a la kinifɛn dɔw bɛ bɔ dugu jukɔrɔ yɛrɛ i b'a ye nin ye mun ye kan b'a la a ka ca a suguya ka ca insecte caman de bɛ sa o waati in kɔnɔ o de la a bɛ fɔ sinon n'a fɔra dɔrɔn kulola k'a bɛ taga fɔ ko novembre kalo dɔrɔn de ye mɔgɔw sali kalo ya mɔgɔninfin dɔrɔn ko tɛ humain de ko doit être humain ni bɛ fɛn o fɛn na parce que ne yɛrɛ ko hakili jiginna wagati dɔ la adamaden yɛrɛ i b'a mɛrɛ saya bɛ tugu ɲɔgɔn na wagati dɔ la ne kun sina k'o kɛ novembre yɛrɛ ye siɲɛ kelen non o tɛ o ye mɔgɔw dɔrɔn ye est ce que mɔgɔw dɔrɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ ayi mɔgɔ dɔrɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ani yiriw bɛ yan yiri dɔw bɛ yen fleur dɔw bɛ yen yiri sugu dɔw bɛ falen samiya fɛ u bɛ dan 3 mois de ma dɔw bɛ dan 4 mois de ma dɔw bɛ dan 5 mois de ma donc o bɛɛ bɛ ban ka bɛn ni kalo in de la a kɔrɔ dɔrɔn filɛ n'i b'i ka foro la e k'a jate minɛ n'i bɛ jamana yɔrɔ hali n'i bɛ Bamakɔ yan samiya mana se taga bintu ninnu lajɛ i ka kinifɛn sugu bɛɛ dɔn i b'a ye binw ni yiriw ni fɛnw na donc ni bin nana ja n'a ye tasuma don bin na i b'a ye o bɛna so kɔnɔ o bɛna courant lumière nɔfɛ kosɛbɛ a dɔw kasa ka go a dɔw ji bɛ k'i fari la dɔrɔn a bɛ logo c'est vrai bien o de ye saya dolo de bɛ yaala diɲɛ kɔnɔ o waati la bamanan ko ten k'a kuma fɔ k'a kɔrɔ d'a kan parce que n'i y'a fɔ n'i m'a kɔrɔ d'a kan dɔrɔn a bɛ bonya anw yɛrɛ hakili ma mais e ye nin fɔ sisan k'a kɔrɔ d'a kan dɔrɔn ne yɛrɛ sina k'a bɛɛ faamu o to ye wa o don voilà donc kinifɛn minnu bɛ bɔ samiya kɔnɔ kɛyatu kinifɛn bɛɛ de bɛ sa ka bɛn novembre ma samiya kɔnɔ n'i taara foro la tɔn bɛ yen fɛn dɔw bɛ nɔrɔ mɔgɔ fari la dɔw bɛ kin tumu ni a ka ca tɔmɔni voilà donc n'i bɛ fɛn o fɛn na an kan bɛ n'i ma fɛn bɛɛ de ma o sata de ka ca mais cɛ ni muso sata dɔrɔn ko tɛ misi ni fali dɔrɔn ko tɛ saga ni ba dɔrɔn ko tɛ bamanankan faamuya ni ma fɛn min yɛrɛ y'a kɔnɔ o pirotini kɔnɔna na i yɛrɛ b'a dɔn o fana y'a dɔ ye voilà donc i b'a ye sisan n'i ye tasuma bila bin na novembre la cikɛ bannen kinifɛn dɔw bɛ boli ka na so saw bɛ sa kungo kɔnɔ baganw bɛ sa kɔngɔ bɛ dɔw faga tasuma bɛ dɔw jeni o waati ne bɛ scorpion waati ma o waati fana ye ɲɔ faga waati de an bɛ taga ɲɔ kan tigɛ ka na n'a ye so an bɛ kaba bɔ foro la ka na n'a ye so an bɛ tigɛ bɔ a ni la ka na n'a ye so bɛnɛ ni zɛrɛ ni fɛnw bɛɛ bɛ tigɛ ka b'u ba la dɔ den bɛ dɔ
do sube do nyinama la balo o kalo ni la quoi oui tiɲɛ bamanan bɛ faamuya sisan sisan yani a faamuyara ne tɛ ni ye nin fɔ tan jaralakaw t'a faamu olu hakili ka surun dɔɔni kɔnɛnakaw voilà donc Modi kuma kun b'o yɔrɔ la donc o b'a yira saya ka bon o waati kɔnɔ donc diɲɛ kalo 12 mun bɛ yen dolo karamɔgɔw de sigira k'a lajɛ a fɔra ko janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre kalo 12 dɔw k'u ye tile 7 ye o tile 7 de bɛ fale fo ka na 12 in bɔ o kɔnɔ heure ye 12 ye 12 bɛ tile 1 ma n'o ye 24 ye o bɛ na munumunu ka na bɛn semaine 1 ma donc n'i y'a lajɛ maaw bɛ bange san kelen kɔnɔ chinois bɛ bagan tɔgɔ kelen de fɔ olu la mais olu san bɛɛ denw tigɛ kelen mais bagan na kalo ɲɛ kan an b'a fɔ ɲinan ye waranikalan san ye a daminɛna le 1er février a taga ban fɔ le 20 janvier 2023 a fɔ olu bɛɛ ma ko warakalan jitigi ka san donc kalo fana bɛna se n'i donna kalo dɔ waati dɔ kɔnɔ o bɛ bɛn doloso dɔ ma kalo dɔ banni bɛ bɛn doloso dɔ daminɛ ma o doloso fana mɔgɔw a fɔ o ma bélier taureau cancer scorpion ka na se fo poisson ma n'o y'a 12nan ye olu fana bɛɛ kɔnɔ bɛɛ bange tile 30 de kɔnɔ Modi 30 jours 30 jours denw est-ce que olu bɛɛ bɛ se ka kelen n'olu bɛɛ tun bɛ kɛ kelen ye a tun bɛ daminɛ bélier mun na an b'a fɔ bélier mɔgɔ aw bɛɛ tun ye ɲɛmɔgɔ ye par exemple taureau mɔgɔ aw bɛɛ tun ye garijɛgɛtigiw ye par exemple gémeaux mɔgɔ aw bɛɛ tun ye baara sɔrɔlaw ye par exemple non n'o tun kɛra dɔɔni tun bɛna da 12 ma an bɛ tila ka na woloma maa minnu bangena ka bɛn bélier ka waati ma n'o ye niso ye ni o bɛ daminɛ 21 mars 20 avril les premiers béliers bɛ cogo di les 2 bɛ cogo di les 3 bɛ cogo di les 4 bɛ cogo di fo ka na se bélier ka 30 jours dafa don ma n'o o bɔra yen olu minnu bangena bélier minnu bangena ɲina ka bɛn mardi ma ka bɛn mercredi ma ka bɛn jeudi ma aw bɛ cogo di n'o bɔra yen bélier min bangena ka na bɛn 8h 7h 9h 10h 11h midi 13h 14h aw ka ko bɛ cogo di n'o bɔra yen bélier min bangena 1h2 1h5 1h20 1h30 1h40 o bélier ka ko bɛ cogo di fo ka n'a yira danfara bɛ don filaninw ni ɲɔgɔn cɛ miniti ni heure yɔrɔ la tu sais ni dolo karamɔgɔ yɛrɛ tɛ est-ce que dɔnnibaga wɛrɛ bɛ se ka fɔ k'i bɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye k'a ka ɲɛnamaya fɔ a ye laturu la ou bien kolon na fɛn na i bɛ dɔ de fɔ i ka nin kuma in yɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ sani an ka da don baro in kɔnɔ i bɛ turabu da ka mɔgɔ kungo dɔ fɔ a ye mais turabu tɛ se ka mɔgɔ ka dakan fɔ a ye i bɛ kolon fili i bɛ bɛlɛ da i bɛ tɛgɛ lajɛ ka mɔgɔ ka ko dɔ fɔ a ye mais tɛ se k'a dakan fɔ a ye parce que dakan tɛ dɔn fɛn foyi la ni dolo tɛ i bɛ sugo mɔgɔ la k'a dɔn k'a bɛna kɛ ministre ye awɔ e y'o yɔrɔnin dɔrɔn de ta a ka parti dɔ la mais a bangena a bɛ bélier la a bɛ taureau la a bɛ ji la a bɛ bɔgɔ la a bɛ tasuma na i bɛ tunu ye Modi nin yɔrɔnin na ne bɛ kuma karamɔgɔ caman y'an tromper awa i bɛ sigi turabu karamɔgɔ kɔrɔ ne yɛrɛ kɛ tun bɛ se k'a sɛbɛntiya wa n y'a ye fana wa kɛra fana na fana an bɛ tiɲɛ de fɔ dɛ u ko a dɔn ko ni i daka ye nin ye ko bɔgɔ b'a jira a dɔn a y'a fɔ mais yɔrɔ maaw tɛ kelen ye dɔw kunkolo bɛ yen o b'a minɛ joona k'a capturer joona o dɔw bɛ yen o kunkolo t'a minɛ joona i y'a faamu ne tɛ a ko kɛ dakan bɛ lajɛ bɔgɔ la a y'a fɔ ni ala ni kira cɛ n tɛ nkalon d'a la n'i ye turabu bɔgɔ lajɛ dakan bɛ dɔn o la wa ko dakan bɛ dɔn o la turabu bɔgɔ ko ni turabudala ye turabudala yɛrɛ kó n'a da k'a bɛ i dakan f'i ye dɔw y'o fɔ ni n b'o kuma kɔrɔ di a ye tiɲɛ fɔ a ye nkalon tigɛ Modi bɛ hɛrɛ sɔrɔ animateurs la ne y'o lajɛ turabu la k'a fɔ Modi ye Modi dakan sɔrɔla bɔgɔ la o mais ani Modi i bɛ bélier fɛ i ka don de ye araba ye alamisa don turabu tɛ kuma o kan bilen turabu tɛ se ka mɔgɔ bange don fɔ n'i y'a dɔn i bɛ mɔgɔ bange don dɔn ka bɔ a kɔnɔ k'o jira n'i y'a dɔn non parce que o yɔrɔ na n bɛ aw latɛmɛ o yɔrɔ na i b'a ye ni turabudala bɛ turabu da n'a ko a bɛ kuma ni sigasiga di par exemple sisan ne gagnera le 25 janvier ni
turabudala ko kaba a kuma fɔ a bɛ se ka don 3 fɔ i bɛ taa sɔrɔ 25 b'o kɔnɔna na mais don a bɛ se ka don 3 fɔ date 3 fɔ a si ni si tɛ kelen ye. A si tɛ hali mois kelen ye. Ko a b'o kɔnɔna na. A bɛ se ka kɛ i bangena tilema de kɔnɔ i bangena samiya de kɔnɔ i bangena fonɛnɛ de kɔnɔ o ye général de ne y'a fɔ aw ye turabu ye dolo karamɔgɔ ka tɔrɔsi de i ma ne yɛrɛ y'a dali sumaya nin waati in kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ n wele don o don Karim Turabu dan ye comme dolo bɛ filɛ 2000 ne fɛ yen n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ Afrique jamanaw kan 15000 tɛ wa n'i bɛ Europe 20000 tɛ wa ni ne ko turabu dun ye o bɛɛ la fitinin dɔ de ye ni ne ko n bɛna turabu fana da o prix kelen na client yɛrɛ de bɛ sɛgɛn sinon n'a ka di ye n b'a fɔ wa turabu bɛ filɛ fɛ yen 2000 dolo fana bɛ fɛn filɛ 2000 n'a ka di ye tu viens n'a man di ye tu restes o ye tiɲɛ ou bien voilà donc turabu de ye dolo ka tɔrɔsi ye ka don sow kɔnɔ ka don yɔrɔw kɔnɔ ka yaala pour que i ka yelenba ye e bɛ turabu da ne fɛ i bɛ bɔ ne Karim fɛ i bɛ taa da Maru fɛ ka taa da Burama fɛ ka taa da Ze fɛ ka taa da Awa fɛ ka taa da Worokiya fɛ ɲɛ bɛ se ka taa mɔgɔ 20 fɛ ka turabu da olu fɛ tile kelen a si tɛ to kuma kelen kan a si tɛ kuma kelen f'i ye wa a si tɛ saraka kelen f'i ye n'est-ce pas o tɛ wa sini na o tigi kelen fɛ a bɛ tila ka saraka wɛrɛ f'i na ka ko wɛrɛ f'i ye mun ni dɔn tɛ kelen ye maintenant turabu da ne fɛ i ka musoko la bi 20 ans na i k'a fɔ k'e de ye Burama ye ko i nana i kun bɔra n ka i ka musoko filɛ ou bien i kun bɔra i nana i nana ni sitan cɛ filɛ a furu ye san 20 ye ne m'a fɔ e n'a a daminɛ ka di wa a tɛ laban wa a bɛ kɛ tan wa n bɛ sogo kan hali n'i nana san 30 ɲinan kɔ n b'o jiri la. turabu la. bara bɛɛ n'a avantage parce que bara bɛɛ n'a dɔnbaga de don hein. I y'a faamuya. mɔgɔ bɛɛ tɛ sujet dɔnni sujet maîtriser. donc an bɛ 39 de la. donc an ka nin 21 an ka tɔ bɛɛ kɛ question et réponse la comme a filɛ question kɔnɔ déjà. donc n'an donna 14h a bɛ fɔ cogo di. 16h kɔnɔ an bɛ kuma tigɛ kan. nin yɔrɔ in nafa bɛ nin na parce que an tɛ se ka bɔ yan sisan sinon dɔw t'a faamuya. donc n'i nana turabu da. turabu de ne m'a fɔ ko turabu ye ala ɲininkali ye wa ɲininkali don wa. y'a fɔ. turabu ye ɲininkali de ala ne ye chrétien ye matigi tɔgɔ la n b'a fɛ k'a dɔn muso min sigilen filɛ kɔrɔ a bɛ den sɔrɔ ou bien a tɛ den sɔrɔ wa a ka den sɔrɔ bɛ kɔrɔ na a bɛ tilebi la wa a bɛ bayafan na ou bien a bɛ kaɲaka la wa a bɛ ji la wa walima a bɛ tasuma na wa a bɛ fiɲɛ na walima a bɛ bɔgɔ la wa mori ko k'a man ɲi diinɛ mɔgɔ dɔw ko k'a man ɲi dɔw ka a ka ɲi a faamuyana mais a bɛ da magan kɔni kira bɔyɔrɔ kɔni kira yɛrɛ ka jamakulu maa dɔw tun bɛ olu tun k'a da yɛrɛ o tɛ nin dira kira dɔ fana yɛrɛ de ma donc ni alimami dɔ bɛ ka wurudi kɛ ou bien wajuli kɛ k'a fɔ ko turabuda man ɲi turabuda bɛ tan a to yen nka ni dɔ ma dɔ ta lagosi dɔ bɛ balo cogo di nka de bɛ ka dɔw de lagosi u ka na ale ka wajuli kɔ pour que ale ka vie ka caya Facebook kan ou bien pour que u ka ale tɔgɔ dɔn bon turabudala dɔ fana an filɛ ka kumaba dɔ dayɛlɛ tan turabudala dɔ fana bɔra ka kuma dɔw ka studio dɔ la comme to k'an wele k'an ka taa kuma plateau dɔw kan bon caman sarala la ne tɛ temps bɛrɛ de sɔrɔ la don o don dɔ bɛ ne wele n'an ka plateau kan ma plateau la taga sɔrɔ parce que dɔw ye ɲininka ko mun na ko Cɔrnɔ fɛn dɔ bɛ Cɔrnɔ décryptage ouverture média Cɔrnɔ décryptage wa quoi ko mun na Cɔrnɔ tɛ ne dɔn ka taga ne ni Cɔrnɔ ka kuma turabu kan ou bien dɔnni kan n ko bon ne tɛ wuli ka se i ma n ko nana an ka kuma nin kan ou bien ko kati 24 ka na ne fɛ yen média mɔgɔ caman bɛ na o bɛna ɲininka ni temps bɛ n bolo n b'a fɔ ɲɛna ni temps yɛrɛ tɛ n bolo n b'a fɔ n sɔrɔ man di nin waati in na parce que ne ka emploi chargélen don mais n tɛ ban u ka weleli ma n'i ye journaliste ye ou bien n'i b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲɛdɔn Mali kan ou bien diɲɛ kan n'an fɛ yen donc ko nana turabu da balontan wagati a y'a fɔ Cɔrnɔ ye k'a ye sɛ sen ne tigɛ don o don n bɛ ka wele kuma in na quoi ne yɛrɛ tɛ karamɔgɔkɛ in dɔn n t'a jamu dɔn n t'a fɛn dɔn ko o ye turabu da ka taga Cɔrnɔ wele k'a f'a ye ou bien ka taa fɛ yen wa ko Mali bɛ kubu ta ɲinan ko ale y'a saraka ko Mali ka match min tɛmɛna ko Mali bɛ 1-0 kɛ Mali bɔra match min na donc u tilara u ye ɲɔgɔn wele u ma ɲɔgɔn sɔrɔ u tilara ka ɲɔgɔn wele ko saraka de ye Mali ta ou bien saraka de ye Mali bila bon je ne parle pas comme ça ne ka dɔnni t'o ye ni Cɔrnɔ nana ne ma kubu dimoni nata ko jɔn bɛ kubu ta ni Cɔrnɔ décryptage nana ne ma ne b'a filɛ ka a ye kubu 2 tɔgɔ fɔ Cɔrnɔ ye o de jamana bɛ kubu ta turabu la m'o dɔn ni Cɔrnɔ nana ne fɛ ko Asimi wulidon bɛ kɛ cogo di n b'a fɔ a ye a b'an enregistrer n'a wulidon sera a b'a jouer ni Cɔrnɔ nana ne ma Mali bɛ bɔ nin crise kɔnɔ waati jumɛn kɔnɔ n b'a lajɛ a yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a jaabi d'a ma publiquement
cɔrɔnɔ b'a publier jaabi bɛ sɔrɔ o la n ko cɛ an bɛ ko mun na tile fila in na karamɔgɔw ka ɲɔgɔn sama-sama ni u bɛ kuma minnu fɔ karamɔgɔ ninnu kan u kana fɔ ne ka caya i y'a fɔ dɛ anw ye bamananw ye anw tɛ sira fila taama quoi ni bɛ mun na n b'o la ni tɛ mun na n t'o la u y'u t'o la fana ko karamɔgɔkɛ in ye turabudalaw malo n ko a y'a yɛrɛ malo sinon ne ko ni Mali gérera mercredi ou bien jeudi Mali kɛ ka di ka bi dɔ a yɛrɛ kunna ou bien an content bɛ lakasi ou bien erreur fitinin dɔrɔn Mali bɛ na so ne ko joueur minnu bɛ bi don Mali la chiffre pair de b'a joueur kɔ la numéro 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 o chiffre ninnu de kɛ ka di ka bi don mais minnu bɛ yen n'olu y'u cɛsiri n'u bɛ tɔgɔ sɔrɔ o ye impair ye 1 3 5 7 9 11 15 numéro 4 min ye bi don Mali la n'u b'a fɔ ma Aïdara numéro tɛ 4 ye wa numéro 18 min b'an ka penalty tan k'a don ko ne tun ma a dɔn 18 yɛrɛ b'ale la parce que ne ka filɛli kɛ k'a sɔrɔ ni ballon tan yɛrɛ ma se ka tila k'a ɲɛfɔ ka tila ka mercredi ni jeudi fɔ Mali ma kɔlɔsi an bɛ na so la parce que an bɛ bɔgɔ o la parce que don kɛlen don ka Mali équipe défavorisé ɲina ka tila ka fɔ les 45 minutes laban fɔlɔ les 5 dernières minutes Mali bɛɛ k'i kɔlɔsi Mali k'i kɔlɔsi ale ni équipe ba bɛɛ k'i kɔlɔsi sinon o bɛ bi bɛ don o la wagati ale ni deuxième 45 minutes n'o bɛ 90 minutes ɲɛkɔrɔla ma fɔ Mali taara 1-1 kɛ contre jamana in jamana dɔ in Gambie contre Gambie Gambie 89 minutes la penalty fiyera Mali contre la ni Gambia donna taara égalité la i y'a faamuya donc dɔnni de kɛra dɔrɔn ni mun ye ko tan sigi Mali bɛ kuru 7 de sɔrɔ parce que voilà Mali qualifiera ni 7 points de tu sais que comme ko balalen de bɛ ko sudalen parce que mun na ni ma prévoir ni imprévu de émission kɔnɔna na notre élément in b'an bolo yan nɔ ne yɛrɛ y'a tigɛ a bɛ YouTube kan voilà Modi n bɛna i latɛmɛ ni nin yɔrɔnin ye maa sɔrɔla ne ka groupe kɔnɔna na min ye kumakan ninnu ci entraîneur dɔ tun bɛ yen a bɛ u taara ballontan in na a ye kumakan ninnu ci a ma a ye fɔlɔ ci a ma a ko k'a k'i kɔlɔsi k'a ka karamɔgɔkɛ ka kuma lamɛn a ko ma ko ka b'olu da la k'olu ni karamɔgɔ 7 de filɛ nin ye k'olu ye min fɔ ko o bɛ kɛ o ma kuma déjà match Gambie ta bɔlen kɔfɛ ani Nigeria a tila ka kumakan bila ma tuguni a y'i ka kumakan de ta sisan k'a c'u ma i y'a faamu o kɛlen min kɛ tuguni a y'a fɔ a ye ko bon ko olu ka karamɔgɔkɛ ko k'u kana jouer mercredi ani jeudi bon ko lu sufere impair ni fɛngɛ k'u k'olu jateminɛ a y'o ta kɛ manamanakan ye f'u bɔlen wagati min na dɛ a ka sɔrɔ ka vocal ci o tigi ma ko tara ko olu ka karamɔgɔkɛ ko tara ko jinɛ de wa ou bien mɔgɔninfin de don mais est-ce que a wagati kumakan ninnu cile olu ma n'olu tun y'a labaara est-ce que an filɛ nin ye ka bɔli min kɛ est-ce que an tun bɛ bɔ o t'o ye wa mais Karimu ko de ko u k'u kɔlɔsi araba ani alamisa la m'a fɔ ko u kana jouer parce que sariya do o de fɔra araba mais ko ne Mali bɛ jouer a k'a janto araba ni alamisa ko parce que a don bɛ se ka kɛ an content bɛ lakasi walima n'a ma bi don an yɛrɛ kun a bɛ se ka kɛ sababu Mali bɛ éliminer a don n'i y'o lajɛ araba don de fana n'i y'o lajɛ émission bɛ YouTube kan a kɛra ka sɔrɔ match yɛrɛ ma se a bɛɛ bɛ publier n'o Karim Konare sɛbɛn san an ka taa a yɔrɔ lamɛn ensuite k'a fɔ n'a b'a fɔ dɔ ma ko entraîneur wa ou bien entraîneur o yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn n'u b'a fɔ ko mauvaise sélection ka dɔ don ka dɔ bila dɔ la minnu m'o kɔlɔsi o la o bɛ na n ci ale ye numéro 18 labɔ dɔrɔn Turobiti nana contre Mali ni jamana in cɛ o y'a don Mali kunna Équatorial an ka numéro 5 de ye penalty jɛ o kɔfɛ numéro comme yɛrɛ y'a jɛ o tɛ chiffre impair ya donc impair défavorisé len kun don maliyɛnw bolo mais an k'o to yen ne tɛ jeune olu mɔgɔw kɔrɔ ne bɛ jeune FIFA ni Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ parce que ne y'a fɔ depuis salon na sini ko ni Mali bɛ taa coupe la o k'a fɔ n ɲɛna dɔrɔn bilasiralikan damadɔni bɛ yen dɔrɔn n k'o fɔ joueurs ɲɛna même 10 minutes dɔrɔn k'o fɔ joueurs jɔlen ɲɛna u ka taga jouer ten an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la coupe bɛ na Mali kɔnɔ n ko et puis ko Mali den jumɛn bɛ na coupe ta a joueurs si bɛ daminɛ entre 1981 2016 o denw de bɛna coupe ta ka di Mali ma n'o ye hali minnu bɛ terrain na ni minnu si ma tɛmɛ o kan olu de b'o ta an tɛmɛn'o kan o bɔra yen tuguni u b'a la ka question di yan ka karamɔgɔw ka ɲininkaliw bon comme bɛɛ n'i kanubaga don quoi mɔgɔ min bɛ ne ɲininka ci wɛrɛw la o temps bɛrɛ de tɛ ne bolo la n se ka n'i y'a fɔ n ɲɛna WhatsApp kan dɔrɔn n b'a fɔ ko ok ou bien vendredi émission lamɛn ni n bɛ kuma a kan n b'a to a k'a faamu ko dɔ fana bɛ Mali la ko salon ko a tun ye Mali yɛrɛ bila parce que mɔgɔ caman ka juru b'a la karamɔgɔ don a bɛ wari dɔ minɛ i bolo ka sɛbɛnni dɔ d'i ma fɛn ɲɛnamani bɛ taa wari caman di e ma a bɛ sagi fa wari la a yɛrɛ bɛ n'i sigi video la k'a fili fili tan
k'a bɛ wari bɔ k'a tɔgɔ ko denkɔrɔ aw bɛ denkɔrɔ aw bɛ dekɔrɔ. Ne n'an ko baro f'i ye. I bɛ ka sɔrɔ min fɔ a ye sɔrɔ de wele. A ye video man dɔ wele. Wa a ye video de kɛ ko k'a ci cɔrɔ ma samedi min tɛmɛna o y'a sɔrɔ o fana dara min kan k'a ka da de ye ko cɔrɔ ni a ka jama ka taga wari ka di cɔrɔ ye a b'o di cɔrɔ ma ka taga n'a ye ani u ka faransi video mani min b'a fɛnkɛ ta ko cɔrɔ n'o fila ka taa mais ouverture média olu ɲɛmɔgɔ y'a yira cɔrɔ ka na taa dɛ y'a faamu ka na taa. A kana taa kun min na olu ka dariya fɔ n'a bɛ denkɔrɔ ma denkɔrɔ bɛ wuli ka na de parce que filomaniya de don. Voilà bon o yɔrɔ la n bɛ kuma in répond vite fait kɔnɔ nakun ka jan ni nin ci ninnu ye bi parce que nakun wɛrɛ bɛ yen anw la ni nin ye quoi. Siga t'a la. A faamuyana an bɛ taa kɔɲɔmuso bila cɛ fɛ yen an yɛrɛ bɛ taa an ta o kɛrɛfɛ ou bien an yɛrɛ bɛ taa dɔ ɲini quoi sinon n'an bɛɛ tora kɔɲɔmuso fɛ yen dɔrɔn cɛ a bɛ kɛ cogo di. Bon ne y'a fɔ Mali bɛɛ ɲɛna k'u lasɔmi k'a fɔ ko sɛbɛnden di maliyɛn ma k'a ka taga bila a kunna ou bien a ka taga bila a fɛ yen k'a bɛ kɛ waritigi ye n ko tiɲɛ tɛ. Dɔnni foyi tɛ dɛkɔrɔ bolo mun bɛ wari yɛlɛma a taara san miiru ta a taara nin ta tiɲɛ foyi tɛ ni dɛkɔrɔ ma sɔn ni Karimi y'a invité face à face an ka sigi mais ne bɛ se ka sababu fɔ dɛkɔrɔ ka don d'a ma n ko dɛkɔrɔ nin k'a kɛcogo la nin don i bɛ kɛ fɛn ye ka bɛn ni ma n'i ye nin baara in kɛ dɛkɔrɔ kelen bɛ kɛ fɛn ye o la k'a sɔrɔ wari yɛlɛma in tɛ ne Karimi bɛ se k'o kɛ. Cɔrɔnɔ bɛ n'a sigi ne kɔrɔ ne bɛ Cɔrɔnɔ ka ko lajɛ turabula Cɔrɔnɔ sigilen ɲɛna k'a fɔ Cɔrɔnɔ i ka ouverture média in tɛ tɛmɛ 10 ans kan a bɛ ban ka bɛn nin vendredi ma nin don ma nin heure ma n'a tɛmɛn'a kan n bɛ dɔɔni bila. Ne bɛ se k'o kɛ Cɔrɔnɔ ye ne bɛ tila ka Cɔrɔnɔ ka date minɛ k'a f'a ɲɛna Cɔrɔnɔ nin don na kana nin ko kɛ nin don na a kɛ sinon nin b'i sɔrɔ wa o y'a sɔrɔ o ko damadɔ ye Cɔrɔnɔ min sɔrɔ a ka ca 100 a sigilen ɲɛkɔrɔ an bɛ se k'o kɛ o dɔɔni bɛ ne la ni Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi. Ne b'a fɛ Mali ka bɔ kɔnɔ ne b'a fɛ ni président Asimi tun bɛ dɔnnibaga ninnu fara ɲɔgɔn kan k'anw bɛɛ ka na an bɛɛ ka Mali kungo filɛ bɛɛ k'i ta fɔ a kan enregistré ka bila a bɛɛ ni Mahamadu cɛ n bɛ kuma Mali kan semaine kelen o semaine kelen ko bɛ Mali sɔrɔ Mali bɛ ko sɔrɔ n bɛ kuma kan fo san 30 n'a wulila n bɛ dɔnni haramu. Asimu mun bɛna armée sɔrɔ mun bɛna don Mali ni Faransi cɛ. Émission nata dɔw la n bɛna lajɛ ka na kɛcogo bɛɛ fɔ k'a ban aw ɲɛna a b'a enregistrer k'a bila n'a ma kɛ a bɛ n wele k'an ɲininka. O la ne ko ne tɛ girin ko n bɛ taa Cɔrɔnɔ nɔfɛ Cɔrɔnɔ nana o ne taara o n'a mago bɛ na n'a ye n wele n bɛ taga ni plateau mun ye n wele n bɛ taga sinon hali n'u tor'u ka so ne bɛ n ka wari sɔrɔ ne bɛ n ka hɛrɛ sɔrɔ mun na ne bɛ kuma Mori i dakan ka ɲi charbon feere Mori i dakan ma ɲi don surasiya la i ka si kɛcogo la Mori i ka daminɛ ka gɛlɛ i ka cɛmancɛ ka di i ka nin tɛ laban hali n'a nana ni Donald Trump ka date ye président d'Amérique na bi Joe Biden ne b'a ka ko filɛ a bɛ kun cɛ don min na cogoya min na n b'a f'a ye a bɛ daminɛ don min na cogoya min na n b'a f'a ye Ala y'o dɔnni di ne ma diɲɛ yɔrɔ bɛɛ diɲɛ maa o maa i ja siya o siya i ja dugu o dugu i ja nana duguden dɔ ka date ye ne ma a bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a t'a sɔrɔ wa san joli a b'a sɔrɔ nana ye n b'a video kɛ k'a d'i ma n'a ma kɛ i mana yɔrɔ yɔrɔ k'i daji to n kunna. Dɔnni kuma ma ca turabu fara dolo fara dɔnni fɛn o fɛn y'u ja ne b'o dɔn kɛnɛ karaba k'a yirila a kɛra i ɲɛna nin cogo na a filɛ sinon dɛkɔrɔ ka wari yɛlɛma ka mɔgɔw ka wari minɛ mɔgɔ min ka juru b'a la k'o sara dɔrɔn an ka bɔ ɲɔgɔn na quoi a kana n'an ka dɔnni ko kuma bɛɛ kɛ ŋanaŋanakan ni fɛnkɛkan ye n'a digir'a la fana face à face invité entre Karim Dɛkɔrɔ an ka taa datu ɲɔgɔn na ni san miiru b'a bolo ni fɛn ɲɛnamani kumabali b'a bolo fo ti ne bolo ni n ka kɔlɔsi dɔrɔn de bɛ taga n'a y'a datu na n bɛ dɔnni haramiya dugukolo kɔ kan. Défi lancé entre Karim et Dɛkɔrɔ an ka tɛmɛ n'an ka ko ye dɔnni foyi tɛ yen n'o dɔnni bɛ Mali filɛ crise kɔnɔ an ti wari dɔ yɛlɛma ka banque dɔ fa ou bien so dɔ fa Asimina ni ta i ka armée dɛmɛ wa mais fɛn ɲɛnamani kumabali a sɛbɛnnen filɛ ne kun a ye ne yɛrɛ Dɛkɔrɔ kɛ tan a ye nin kɛ tan tiɲɛ foyi tɛ sɔnni ma sɔn an ka taa n'an ka baara ye o fana ye nin kuma kelen an ka n'an ka baara ye o tɛmɛna a ye taga an ka taga karamɔgɔ Karim maa dɔ ye weleli kɛ ko tigɛ kɔ i tɛ ɲɛfɔli ko la ko k'i kumana bolokɔnɔni bɛɛ kan mais bolokɔnɔni fitinin k'i ma kuma caman ko kan i ma o walawala ten kosɛbɛ ko boloko fana ko i ma fɛn fɔ o kan sɔnni fana filɛ nin ye k'i ma fɛn fɔ o kan k'a dun bɛɛ bɛ tɛgɛ de la n'i ye sɔnni ta k'a lajɛ signification ba bɛ sɔnni na ni n ko i ma ko tɛgɛ kɔni fitinin o kɔ n'o ɲɛ n'o sɔnni bɛɛ de ko don ni n ko i ma kinibolo ni
ɲuman bolo fitinini fila o de araba ye an y'a fɔ cogo min ka dɔgɔkun tile 7 bɛɛ bɔ tigɛ kɔnɔ ka yira maaw la bi n'i ye sɔni suruman ta ka lajɛ adamaden minnu bɛ yen n'u sɔni ka surun n'a man jan o ye paratigi mɔgɔw de ye paratigi de ka di o tigilamɔgɔw ye fitini a man jan quoi a ka surun nka maa kɔrɔfɔ b'olu la a dan don ils passent tout leur temps à critiquer les gens o ye muso min sɔni ka surun ani cɛ minnu sɔni ka surun an b'a fɔ o ma ten ni sɔni suruman bɔra yen an bɛna se sɔni bɛɛ la jamiya ma sɔni jamiyanba mɔgɔw n'i y'o ta ka lajɛ tiɲɛfɔlaw don nka mɔgɔ kun salen don u yɛrɛ ka hakilina kow la décision ɲuman dɔ b'u bolo n'i yɛrɛ Modi sɔni lajɛ par exemple o ka jan dɔɔni yɔrɔ Modi bɛ ten de par exemple ils sont rationnels mais u yɛrɛ kunkanko la u ka suma mais jugement mun ka d'olu ye kɛnɛkan ko n'i y'a yira olu la dɔrɔn olu bɛ sɔn maa ko nɔgɔntigiw don maa tiɲɛ ɲininaw don n'i ye ko ko tilen ka fɔ mɔgɔw ye olu b'o kɔnɔ o de bɛ fɔ dɔnni kɔnɔ ko sɔni jamiyanba angle très large ou allongé donc a bɛ fɔ olu ma personne rationnelle jugement ka d'u ye ko sɛgɛsɛgɛ ni ko ɲɛɲini mun ka d'olu ye est-ce que Asimi kaɲi wa awɔ a kaɲi olu tɛ dɔwɛrɛ fɔ bilen mais sini ni nanu ɲininka ne yɛrɛ tun ka Asimi kaɲi parce que Asimi bɛ ka rebelle kɛlɛ mais Asimi man ɲi parce que embargo bɛ Mali kan plan t'a la dɛ donc olu n'o fɔ donc o tɛ simi parce que i nana fɔlen waati min na joli kirinen don mais joli bɛ labila après o bɛ réagir après quoi les gens timides sont comme ça i y'a faamuya donc sɔni barabatigiw dɔw sɔni yɛrɛ tigɛ kɔni sɔni bɛ ko sen kɔni sɔni tellement que a warakalen a ka bon kulbalilakaw ni marakaw sɔni olu ye mɔgɔ ye hakilina ɲumantigiw miiritigiw mais dusubaw olu ni farala funtɛni n'i y'olu kɔni ka n'i bɛ ka kuma o ma dɔrɔn a b'a fɔ nin to ten i kana n tension wuli n'i y'olu tension wuli dɔrɔn viw u b'a bɛɛ de fɔ o de ye o yɔrɔ ye ou bien n'o ye wari kanu wariden don n'o ye fɛn mun kanu o fɛn den bɛ k'ale ye parce que ale b'o kanu kojugu n'o ye gulɔ kanu gulɔ b'a faga n'a ye muso kanu muso b'a faga n'a ye cɛ kanu cɛ b'a faga a bɛ don a ko la f'a bɛ dépasser n'o ye keleya daminɛ sɔni barabatigiw non k'a to non o ka keleya pa o ka keleya ka jugu ni Mali ta ye quoi Mali min bɛ ji kɔnɔ Mali cɛ yɔrɔ n'a a den tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen. ne bɛna jateminɛ n'i y'a ye muso min ka keleya ka bon i n'a fɔ cɛ to ta ɲɔgɔn min sɔnni na n'a sɔrɔ e sɔnni bara an ko karamɔgɔ ye min fɔ ko nin de don o tɛ. voilà keleya ka bon la tile dafalen don o tɛ sɔnni sabanan ye an ye suruman fɔ an ye jamiya fɔ an ye kumaba fɔ sɔnni dun ye cogoya 5 fana ye sɔnni dɔ bɛ yen o bɛ ko carré a kati carré bɛɛ dɔw tigɛ la i bɛ sɔnni ye a bɛ bɔ tɛgɛ fara yɔrɔ min na ka taa se fo sanfɛ a bɛɛ ye dalakɛɲɛ kelen de ye carré i y'a faamuya olu mɔgɔw ne ta tɛ dɛ yɔrɔ bon ni yɔrɔ in ne ta daminɛ voilà a fɔ olu ma mɔgɔ mun ka siko ni miiri ka bon olu ye dominateur de ye ni cɛ don a t'a fɛ a cɛ ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la ni muso don a t'a fɛ muso ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la ni école den don a t'a fɛ école den ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la ni dɔnnibaga don a t'a fɛ a dɔnnibaga ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la ni kira don a t'a fɛ a kira ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la ni suɲɛlikɛla don a t'a fɛ a zo ɲɔgɔn ka tɛmɛ a la ale mana kuma dɔrɔn ale t'a fɛ maa wɛrɛ si ka kuma ten hali n'a sigira baroda la a b'a fɔ bɛɛ k'i ta fɔ n'a sera ne ma ne de b'a tiɲɛ fɔ a bɛ fɔ olu ma personne autoritaire u ka kalan maabaya ka d'u ye yɛrɛbaya ka d'u ye ko bɛɛ belebeleba ka d'olu ma o bɛ o sɔnitigiw la minnu sɔnni ye carré ye donc sɔnni dɔ bɛ yen o ye rectangle ye rectangle ye jumɛn ye n'i ye triangle ci tan u sɔnni bɔtɔ u farikolo kɔnɔ a ka dɔgɔ mais n'a sera kɛnɛ ma a bɛ bonya i y'a faamuya o sɔnni mɔgɔ ye jɔn ye olu ye mɔgɔ ye olu ka kɛnɛya ala bɛ kɛnɛyaba don maaw ma a fɔ de olu ma les gens minnu ka santé ka bon ala yɔrɔ minnu b'a fɛ ni ko bonyana a kana dɔgɔya n'a dɔgɔyara a kana bonya ni sɔnni ka bon mɔgɔ caman na
mais a mɔgɔw ka jogo bɛɛ juguma ye ɲɛngoya de ɲɛngoya b'a bɛɛ la a sɔnni bɔtɔ ye fitinin mais n'a bɔra ka se sanfɛ belebeleba don donc a fɔ ma angle rectangulaire i y'a faamuya donc n'i y'o ta ka lajɛ o maaw ka ɲɛnɛma caman sara la a bɛ nin de fɔ sɔnni bɔtɔ ni bɔyɔrɔ ka dɔgɔ n'a taa se tɛgɛ sanfɛ yɔrɔ min na a bɛ bonya a bɛ voilà a bɛ pataraba i y'a faamuya donc il faut olu sɔnniw ma ko rectangulaire i y'a faamuya voilà donc o bɛ nin cogo la donc sɔnni ye 5 ye surumani o b'a la jamiyanba o b'a la carré n'o voilà pɛtɛrɛba o b'a la donc mun ye carré ye o b'a la ale ni mun ye rectangle bɔ n'i y'o yɛrɛ lajɛ rectangle lajɛ o ye sɔnni bɛɛ la dɔgɔmani de a sɔnni ka dɔgɔ a mɔgɔw sɔnni ka dɔgɔ wa o fana mana mɔgɔ kɔrɔfɔ daminɛ i ɲɛna Zumana y'a faga setu yɛrɛ y'a fɔ tan a ɲininka k'a yɛrɛ ye jumɛn fɔ ne bɛ taa sori t'a la n'a sɔrɔ n'o sori t'a la n'an k'a a bɛ lajɛ dɔ f'i ye n'i y'o sɔnni ta ka lajɛ nin bɛɛ mɔgɔ fana caractère bɛ a bɛɛ maa belebeleba bɛ yen a bɛɛ mɔgɔ dɔgɔnin bɛ yen a bɛɛ mɔgɔ suruman bɛ yen a bɛɛ mɔgɔ ko dɔ tigi bɛ yen o ye sɔnni ye maa ɲɛfɔli tɛ ban donc n'an nana tigɛ kɔnɔ comme an bɛ tigɛ yɔrɔw la an kumana tigɛw kan o don na karamɔgɔ sani an ka don tigɛ la nɛgɛ kaɲa 16 ale tɛna gosira an fɛ radio Bɛnka Sobaden kɔnɔ o wagati kelen radio Ciwara FM kɔnɔna na nɛgɛ kaɲa 16 o tɛna gosira yen nɔ ani sangaw fɛ yen ni wagati kelen b'olu fana fɛ yen nɔ san dugu kɔnɔ voilà donc ani an lamɛnba fɛn fɛn tulo b'an na ni wagati na u ka montre la an b'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 16 ale tɛna gosira an bɛ taa karamɔgɔ fan fɛ a ka sigiyɔrɔ a n'a ka nɛgɛjuru sira a k'o de an ka sɔrɔ ka fiɲɛni bɔ an sankɔrɔ ka ji min k'an kan ɲigin Dolo Karamɔgɔ Karim Konare Palais Kuluba terminus Karim bɛ sɔrɔ ni rendez-vous de ye numéro 1 bɛ Karim bolo an bɛ don min na i ko bi o numéro bɛ tali kɛ 73 46 39 06 o de ye Karim ka numéro ye an bɛ segin a kan 7 wolonwula 3 4 Nani 6 Woro 3 Saba 9 Kononto 0 Fu 6 Woro o ye n ka orange ye Karim bɛ whatsapp kan o la n'i ye n wele diɲɛ jamana o jamana kan hali ni ne voyagera ka taa Amérique o numéro kelen bɛ fonctionner numéro international mais numéro mun bɛ yen n'o ye n ka kalandenw ta ye mɔgɔ minnu bɛ taga n fɛ yen ka taga san fura ta ayiwa olu bɛ Bakari Konare ayiwa o b'olu sɔrɔ numéro min na o ye 63 64 77 76 an bɛ segin a kan 6 3 6 4 i bɛ 7 sigirama 3 kɛ ensuite 7 encore wolonwula o tɛ enfin 6 Woro voilà donc voilà an ka segin ka 6 ani 3 6 ani 4 7 ani 6 baara dafa donc Bruce Kɔnɔ bɛ numéro di nin cogo la nin do quoi ok basi t'a la voilà donc an ka taa sori fan fɛ a ka sɔrɔ ka na segin nafiɲɛbɔw bɛ kɔnɔ suruku kan ja akalo manasa lolo na ye lembo cheto ye kalo ye kunare mori lolo ye jama kalo manasa lolo na ye lembo laila karimu ye lembo Mamadu Rasulullah nakama lembo lagare jore jani bi guru pudolo yele nebe kule karimuna
cɛ kelen tɔgɔ caman lagare nani barikada bonya ka di bonya dɔn baliya ma ɲuman ka di ɲuman dɔn baliya ma bi kulo nan kamanna karimu ye yelen bɔ mori jugu maloba nan kama ye yelen bɔ dolo dɔɔni masakɛ karimu wele ka di laturu masado ana kama mi wele Fatima ta furu cɛ karimu ye yelen bɔ je kɔnko nare woloden yo na kama ye yelen bɔ bintu jagi tɛ sɛgɛ sara na kama ye yelen bɔ kadija kɔnɛ jigiya na kama ye yelen bɔ mori taara wele kanu ɲɔgɔn karimu ye yelen bɔ zigiri lagare jigiya do karimu ye yelen bɔ gurupu dolo yelen cɛbalu lagare be kumaw ye gurupu dolo yelen musulu lagare be kumaw ye cɛtɔw ye kale karimu ye lolo ye jama kalo manasa ngana imbe ye cɛtɔw ye kalo ye Karimu Kunare savant international ye dolo ye awɔ a kana digaw la min se mina ngoto bolo dɔnnibaga bɛ no savant international malien dakantigi Karimu Kunare Binu Jakite den Kojo Kunare den ale de b'an bolo juma o juma radio Benga ka radio Ciwara FM kan nɛgɛ kaɲa 15 ka tabla nɛgɛ kaɲa 17 la karido y'anw fɛ n'o ye dimanche ye radio Fréquence 3 la 93.8 i ka dɔw bɛ belebele ye jamukan min n'a kɛra bi sigi min kɛ o jamukan kelen in kan radio Fréquence 3 la dimanche nɛgɛ kaɲa 19 ka tabla nɛgɛ kaɲa 21 na o dimanche kelen radio Ciwara FM nanali kɔlɔsɔlen don ɲɔgɔn na nin wagati in na o dimanche kelen nɛgɛ kaɲa 22 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 0 la jamukan min n'a bɛ k'a kɛ sisan o jamukan kelen min latɛmɛ radio Ciwara FM kan Modi sangaw fe yen o dimanche kelen fana don o dimanche kelen ka 22h ka taa 0h la 22h kosɛbɛ sans cercle la aw bɛ passer ye mercredi fɛ i y'a faamu kosɛbɛ donc o tumana an b'a fɔ sa ko karamɔgɔ Karimu Kunare savant international ka ani ce maliyɛnw bilali la sira ka ni ce maliyɛnw dɛmɛli na ni dɔnni tiɲɛ ye ani dɔnni walawalali ni ka dɔnni ni ka yira a tiɲɛ maanifinw na a bɛ savant international an b'a fo an bɛ don tigɛ kɔnɔ ok donc Mori an bɛna don tigɛ kɔnɔ mɔgɔ min ka message ci ma ko n kana temps di ninnu ma non temps ko tɛ Mali tɔgɔ mana tiɲɛ Mali dɔnni de bɛ tiɲɛ caman message sɛbɛn ka ci ma plus de 18 messages n y'o sɔrɔ n kanubaga ni lamɛnbagaw fɛ ko caman bɛ fɛn kɛ comme ça non ni dɔnnibaga kelen tɔgɔ tiɲɛna Mali kɔnɔ dɔnnibaga bɛɛ tɔgɔ de bɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ munna ne ko ne tɛ Mali dɔnni sɔsɔli fɛ parce que hali ni Usmane Seydou Marani ko k'a bɛ kuranɛ dɔnni ne misali la a ka di ne Karim ye ka taa Aïdara wele an kana face à face maaw ɲɛkɔrɔ 26 mars la an k'a kɛ pratique ye sisan n bɛ mun dɔn i b'o jira n bɛ mun dɔn an bɛɛ ka mɔgɔ 10 ta k'aw ka ko woloma k'o fɔ an ka waati dɔ yira o tigiw la ni mun ta bɛ kɛ a bɛ kɛ maaw balolen ɲɛna diɲɛ bɛɛ kɔnɔ i sɔnni bɛ mɔgɔ ye turabu la dolo la nana ye ne Karim ɲɛkɔrɔ an ka mɔgɔ 10 ka dati ta ou bien kunkanko ta ou bien ka u kana n'u tɔgɔ ni jamu ye dɔrɔn an k'u ka ko filɛ an bɛɛ ta ka enregistrer jamakulu cɛ ma 26 mars la ou bien diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ y'aw diya sécurité ka kɛ dɔrɔn parce que korofili tɛ n ka baara ye n t'o ɲɛdɔn centre noir n y'o kɛ n ye surasiya bɛɛ sɔrɔ mais n sen yɛrɛ n tɛ n sen fili t'a yɛrɛ dɔn bilen n bɛ mun dɔn dolo san bɛ kɛ cogo di waati bɛ kɛ cogo di don bɛ kɛ cogo di den mana wolo lundi o bɛ kɛ cogo di mardi o bɛ kɛ cogo di den mun bangena le 10 o bɛ kɛ cogo di le 20 o bɛ kɛ cogo di den mun bangena ka bɛn bele ma filani minnu bɛnna bele ma Asan ta bɛ kɛ cogo di Awa ta bɛ kɛ cogo di o dɔnbaga de ye ne Karim Konare ye a faamuyana donc dɔnbaga jugu de bɛ dɔnbaga bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ɲuman yɛrɛ t'a la bilen ni mun ka sababa bɛnna dɔrɔn tugu o kɔ ɲuman yɛrɛ tɛ client yɛrɛ minnu bɛna anw fɛ yen bilen ɲumani dɔw b'u cɛ la mais camanba globalement a man ca ɲuman ka ca karamɔgɔ la non fitinin ka ca la alimami bɛ ten chrétien bɛ ten hali surasi ɲuman ka dɔgɔ
adamaden yɛrɛ ɲuman ka bɔ i b'a fɔ ɲuman dɔgɔyara bi quoi mais ɲuman tɛ se ka ban parce que n'o banna diɲɛ bɛɛ ban o kɔrɔ tɛ fana ko ni ne ye mun de fɔ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn ko o tigi o kɛra dɛ n'i ye 100 de fɔ i bɛ 90 ye k'a sɔrɔ i ma sa n'i ma y'i den na i b'a y'i muso la maa ma ta filɛra ka tɛmɛ kunu fo bi u bɛɛ kulo bɛ na hali maa kura min bɛ k'an filɛ n'olu bɛ n'an fɛ yen dɔgɔkun wɛrɛ o cogoya kelen tɛ wa ɲɛ dimi de don kɔnɔdimi tɛ n'i y'a yira i la a bɛ taa laban ten mɔgɔ kelen fana message ci ma Ivoirien mɔgɔ 50 de kumana ne fɛ o don na Sénégalais kumana ne fɛ ko ne ko Mohamed Salah tɛ se ka kubu ta ka d'a faso ma ne émission kɛ peu émission 4 de kɛ n y'a fɔ bɛɛ na n ko Salah ye gémeaux ye a tɛ se ka kubu ta ka di fɛngɛ ma Égypte ma a yɛrɛ faso ma mais n ko n'a taara kɔ kan a lajɛ a bɛ ballon ba tan i y'a fɔ n ko Messi tɛ se ka kubu ta ka Messi mɛnna n'a ma kubu ta ka d'a faso ma mais n ko ni Messi tagara jouer club fɛ Barça fɛ a bɛ kubu ta ka d'olu ma mais Messi bɔra Barça la sisan yɔrɔ a yobo yabala n ko Cristiano b'a d'a faso ma parce que o ka di ne Karim ye o b'a di hali équipe wɛrɛ ma i y'a faamuya donc o y'o tiɲɛ de lasegin ma ne yɛrɛ kun ɲinɛna o émission kɔ ayiwa an bɛ foli di Ivoirien bɛɛ ma ale ni Sénégalais minnu kumana fɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma émission bɛɛ bɛ YouTube kan a bɛɛ bɛ yen Karim Konare sɛbɛn YouTube kan de 2018 jusqu'à maintenant n ye émission fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ n ka page kan a b'o faamuya Dolo baro kɔnɔna na an bɛ caman ɲɛfɔ tɛgɛ jateden 9 bɛ Kinibolo la dɔnnibaw fɛ yen 18 bɛ Numanbolo la dɔnnibaw fɛ yen 9 o bɛ Kinibolo la mɔgɔ bɛɛ maanifin bɛɛ cɛ ni muso bɛɛ Numanbolo la 18 bɛ yen n'i ye Numanbolo 18 fara ɲɔgɔn kan kelen mana fara 8 kan n ko bɛ 9 di Kinibolo dun ye 9 ye déjà main gauche égale 18 main droite 19 n'an ye gauche fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 9 ma n'an ye droite fara ɲɔgɔn kan o ye 9 ye 9 faralen 9 kan o fana bɛ 18 di o 18 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan fana a bɛna égale 9 di donc o de la den bɛ kalo 9 kɛ muso kɔnɔsan a kana diɲɛ kɔnɔ ni normal don ni anormal don muso bɛ jigin kalo 7 o ye Ala ka masaya ye parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna Ala bɛ fɛn fɛn kɛ 2 don dɔw 2 question dɔw yɛrɛ sɛbɛn ka ci ne ma san 2 jumɛn don muso dɔ bɛ jigin kalo 9 dɔ bɛ jigin kalo 7 o b'a fɔ kalo 7 den o fana balo ka di ka tɛmɛ kalo 8 den kan voilà kalo 8 den bɛ sa o bɛ sa direct parce que o b'a sɔrɔ den o bɛ jɔ a sen kan n'est-ce pas o dɔw n'est-ce pas donc 9 ne ko mɔgɔw ma n'i bangena san mun na adamaden n'i bangena san mun na o san 9nan ni m'i kɔlɔsi i bɛ sa i y'o fɔ muso n'i donna i ka furu kɔnɔ i ka furu san 1 compter n'a sera 9 ans ma i bɛ bɔ 9 ans mun na 9 ans ni 10 ans cɛ i furu sa ka di dɛ musow k'u janto la bi nin y'o fana dilɛ aw ma kura la tuguni cɛ o n'i kɛra ministre la n'i kɛra député la n'i kɛra maire la n'i kɛra président la n'i kɛra jamakulu ɲɛ fɛn o fɛn ɲɛ ma hali n'i kɛra suguba butigi ɲɛmɔgɔ de ye n'i ye san 8 kɛ 9nan faites très attention sinon i bɛ wuli ka bɔ jɔyɔrɔ in na ka bɛn san 9nan in ma ou bien i ka ko ɲɛlen bɛ faku o la tubabu la ni ne ma fili français mana sigi président na san 7 de don ni ma fili américain mana sigi président na a bɛ san 7 ni san 9 cɛ mais a tɛ temps dafa munna tubabu banna temps na parce que temps bɛ bɛn ni i lagosisan de ye 9 ni 10 bɛ bɛn ni adamaden lagosisan de ye ni ne yɛrɛ ye farafinna ɲɛmɔgɔ ye n'i ye ne bila Union africaine kunna ou bien n'i ye ne bila ko ne de bɛ farafinna ko ɲɛnabɔ Modi farafinna président si man ka tɛmɛ san 5 kan farafin président tɛ se ka san 10 gouverner ka ɲɛ jamais ni san 5 fɔlɔ ɲɛna 2nan bɛ tiɲɛ minnu tɛmɛna ko don wa minnu bɛna ale fana o ko don Alpha ye san 5 kɛ anw fa don mɔgɔw content san 5 2nan san 5 fɔlɔ ni ma fili flamme de la paix kɛra waati jumɛn o ma kɛ 2nan in de la ou bien fɔlɔ date ninnu tɛ n kɔnɔ Alpha wulila erreur ma ye o mais bi an filɛ Alpha ka tiɲɛni waati Alpha ye marifa jini fɔlɔ min kɛ o de ye Mali rébellion sinsin tiɲɛni daminɛna o yɛrɛ de la fɔlɔ an bɛ ka papier biri ɲɔgɔn ta da la o tɔ la nkalon ne bɛna tugu nkalon fana kɔ wa jamais n t'o kɛ n si kɔnɔ a faamuyana président Sud Afrique kɔnɔ mun bɛ se ka 10 ans kɛ succès la président na k'i ma dɔ ɲɛ ka dɔ tiɲɛ
a tɛ tubabu yɛrɛ ma sɔn 10 ans ma olu ko an ka dan 7 ans ni 8 ans ni 9 ans ninnu ma munna Mali yɛrɛ ye nin dɔn a dɔnni bɛ Mali la Mali ye tigɛkɔniden 5 in de lajɛ k'a fɔ ni ye président sigi UEMOA bɛɛ bɛnna nin kan ni ye président sigi a ka 5 ans renouvelable veut dire n'a ma ɲuman kɛ 5 fɔlɔ kɔnɔ a ka wele o 5 ans aw kana ne ka 5 ans in kɔrɔ fɔ aw ɲɛna tigɛkɔni na ba ye président ɲuman sigi ani ɲɛmɔgɔ mana sigi i ka san 5 bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ i bɛ araba dolo bolo modi araba dolo ye mercredi ye o b'a sɔrɔ maaw o de ye kuma dolo ye non ni sigira 200 000 emplois 900 000 postes 300 000 armées kirikarakiri yan fɛ a si tɛ ɲɛnabɔ kelen an bɛ don san 2nan kɔnɔ o ye soleil de ye tile o b'a sɔrɔ a ye mobili dɔ choisi mobili mun cɛ ka ɲi kosɛbɛ ni farafinna mobili bɛɛ ye o de bɛna boli Mali budget la ou bien Afrique budget la o de bɛ ta ka don mobili la o de b'a to ka ye o de ye sanu waati ye o de ye masiri waati a yɛrɛ mana bɔ sa a vɛsilen don a peintrilen don k'a cɛ ɲɛ hali n'a finnen don président yɛrɛ wulidon Ala ka hinɛ a la a minɛlen ka taa Kati mun de y'a finya cogo ye ne ko ayi i bɛ ka finnen tɛ dɛ dɔ ko ne ma ko n'o karamɔgɔ ɲɛda bɛ peintri de sa il faut voir o ye mensonge fɔlɔ yɛrɛ de ye ni ne kɛra président ne ɲɛda tɛ peintri a bɛ cogo min na mun na n tɛ taa n'a ye ten depuis yen n'i ka mɔgɔ ɲɛda yɛrɛ masqué fɔlɔ o gada do ko ka jamana ɲɛ datugu de maquillage de bɛ k'i la sani ka na sigi télé la n t'o kɛ fiyewu o bila yen o tɛ kɛ Aïdara lajɛ o la u b'a fɔ ko Aïdara dɔw tun bɛ Aïdara critiquer souvent ko Aïdara nɔrɔ tɛ Aïdara la Aïdara bɛ nature de bolo quoi nature o de la n ko cɛ ka di a ka kumakanw n'a ka jogo dɔw bɛ yen n y'olu de kanu sinon n tɛ s'a fɛ yen a yɛrɛ tɛ se n fɛ yen a faamuya mais n kanubaw b'a ka so hali du kɔnɔ bi sisan n y'u bɛɛ fo nin yɔrɔ la donc san 2nan président bɛ tile de bolo o tɛ tile dun bɛ mun kɛ tile b'a fɔ n'i ka kɛgun président na i san 2nan kana ligisi kanu dɛ tile de b'i kɔ bɔ fiɲɛ na k'i jogo dɔn o b'a sɔrɔ an b'a fɔ ko a bɛ ka dɔ sɔrɔ san bon o b'a ka budget fana calculer n'o y'a sara wari ka taa o ɲɛfɔ an ɲɛna a san 2nan de kɔnɔ san 2nan kɔnɔ n'est-ce pas caisse noire 5 milliards Alpha ka waati caisse noire 9 milliards ATT ka waati caisse noire 13 milliards IBK ka waati caisse noire jɔn ka waati nata la a bɛ 20 milliards voilà a bɛ 20 milliards sɔrɔ yan voilà augmenter de ka taa ayi ça augmente a kɛra baara ye président muso ninnu bɛɛ bɛ somme dɔ fana dun o bɛɛ bɛ yen n'an k'an bɛ kuma poste kan a ko ka ca o de la an bɛna se ko caman ma voilà nin bɛɛ ka yira dolo karamɔgɔ man ka tugu an bɛ 2nan na an bɛna 3nan ta san 3nan o ye tɛgɛkɔni bɛɛ la jamiya ye o président ka voyage de bɛ caya a san 3nan farafinna président bɛ taga tubabuw fɛ yen a bɛ taa diɲɛ jamana in kan a bɛ taa nin dugu in na a bɛ taa nin yɔrɔ in na don o don avion voyage o voyage kelen o kelen plus de 300 millions par vol fɛngɛ la o 300 millions bɛ mètre 100 sara kalo kalo mètre 300 ou bien 600 sara kalo kalo o tun bɛ nafa dɔ yɛrɛ ɲɛ parce que o bɛ taa kun mun na a ci caman yɛrɛ tɛ jamana ka ci ye mais nin yɔrɔ la n tɛ ka kuma Mali kelen fɛ diɲɛ farafinna président bɛɛ bɛ taa san 3nan voyage baw an ka taa conférence la an fɛ an ka taa nin n'an fɛ foyi papier jalan min na signé ka na da an ka pays kɔnɔ ka télé fana na kɔnɔ fo ka ɲɛ f'a m'a fɔ ko non baara bɛna kɛ sen dɛ baara bɛna kɛ sen dɛ mun kɛra foyi o t'o ye parce que Saturne de b'a la k'i san 3nan mara Saturne bɛ mɔgɔ bila gundo la k'o de la gundo tɛ foyi ye papier kɔ n'a signé ka na ko 9 millions de tonnes ko o ɲɔ bɛna di Mali ma misali la ni chinois sɛbɛn nkalon don foyi tɛ na Chine m'a yɛrɛ balo o bɛna Mali de balo aw kana an ɲɛ yɛlɛba ye o y'o yɔrɔ ye o ye san 3nan kɛ tu bolo bɛ nin bɛɛ yira ni président y'a boloden 5 in wuli investiture don a bɛ ka nin kɔrɔ de yira bolo in na quoi chiromanciens de sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ ka nin capter k'a dɔn mais olu yɛrɛ fɛ dɔrɔn mais kale kuranɛ na di Mali janfa di Afrique janfa je jure walkan na tiɲɛ tɛ ni ne sigira bɛɛ ni Ala cɛ ni ye nin kɛ Mali la nin ka ne Karim sɔrɔ i b'o kan k'o de fɔ mais je jure au nom du Saint Coran comme ça c'est quoi ça nkalon don a faamuya o y'o yɔrɔ ye walikan na n'i ye jamana kan kuma yɛrɛ fɔ walikan na Ala tɛ barika don a la n'aw t'o kalama fana bi o filɛ
kira ko foyi kana fɔ magani arabukan tɛ parce que ale nana silamɛya fɔ arabukan de la parce que ale bangena arabu de cɛ la ne ko ayi n ko tiɲɛ don kira o ye ka jamana ta ye mais an ka Mali la an bɛ se k'a fɔ ala an garisɛgɛ ala an sɔn an ka kan na ala fana b'o de mɛn maliyɛn den tɔgɔ la n'o digira karamɔgɔ min na i bɛna an b'a minɛ face à face i b'a dɔn don dɔ ne b'a ɲini fɛ kɛ i ka wajuli kan kun ayi an k'o to kɛ ayi an k'o kɛ siɲɛ kelen an k'o to Diko ni Buye ninnu bolo an k'o kɛ siɲɛ kelen i b'a dɔn maa caman de bɛ tununen don an bɛ bɔrɔw de kɔnɔ i b'a dɔn kelen k'an bila bɔrɔ kɔnɔ k'an da siri an da la i b'a dɔn problème min ye ka sira don tiɲɛ don i b'a dɔn problème min ye ala ye dɔnni min di Karimu ba siga t'a la donc a ka taga n'o ye dɔrɔn an ka taa o de y'a ka dolo dɔnni ye sinon ni Karimu ko k'a bɛ wajulu fana daminɛ sisan ni kɔrɔbayara n bɛna daminɛ ni n kɛra cɛkɔrɔba ye mais n bɛ denmisɛnninya la dolo la fɔlɔ i ko k'a kana f'i ma k'i ye denmisɛnnin bilen dɛ a y'o f'a ye dɛ ayi komi a dara ka daminɛ na Musa tun bɛna a ka minɛnw cɛ ka fili wajulu tun permanent tɛ Musa Tarawele fɛ waati la mais a dara bonyana sisan hali na ko a dɔrɔn mɔgɔ miliyɔn de b'o lamɛn o tɛ yan donc ni ko nana don nataw la an b'o fɛ an bɛ dolo sabanan na Saturne a bɛ mun di président ninnu ma a bɛ dibila ko jaw ye an bɛna se san 4nan ma 4e année a bɛ f'o ma président ka garisɛgɛ sɔrɔ ala tɛ sɔn ka président bɛɛ faga k'i to président na n'i y'a kɛ ka ɲɛ hali ni banana i sa man di diɲɛ président bɛɛ ta mun bɛ sa ka to pouvoir la n m'a fɔ mun janfara ka bali cɛ a la dɛ a man ca dɛ alamisa dolo de bɛ président si caya o de bɛ bɛn président ka san 4 ma o de bɛ garisɛgɛbaw di président ma o la ni fɛn fɛn bɛ dépôt bɛ kɛ ni tali bɛ kɛ polisiw ka tali bɛ kɛ président den ka liste bɛ di ni ninnu ka tali bɛ kɛ président den ka papier dɔ bɛ di président ka groupe mɔgɔw dɔ bɛ di a ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛ di nin bɛɛ bɛ ɲɛdɔn cogo di bolokɔni nin b'o yira bolokɔni bɛɛ la kumaba o bɛna dugukolo de fɔ la terre président bɛɛ bɛ ɲɛsin a yɛrɛ faso de ma a san 5nan Mali n'i bɛ farafinna ou bien Mali kɔnɔ san 5nan de kɔrɔ ko président e fara sisan dɔɔni sow b'e bolo sa mɔbiliw b'e bolo sa muso ɲumanw b'i kɔ sa cɛ ɲumanw b'i kɔ sa jɔyɔrɔ ti ban miliyari ka ca i k'i ɲɛsin faso ma sisan o b'a sɔrɔ élection dun sera e san 5nan de kan k'i ka pays construit mais e san 5nan élection fana bɛ o kalo damadɔ la e bɛ taa i ka diɲɛw de ta ni pays wɔɔrɔ dɔw de fana fara ɲɔgɔn kan ka taga élection organiser n'e ma gagner jɔn bɛ gagner masi tɛ gagner ni e tɛ Mali ɲɛ yɛlɛlen de filɛ nin ye an nana ni dolo ye an nana ni an ka dɔɔni kɛnɛkandaw ye k'a jira an tɛ to dibi na bilen koyi Mali kura de bɛ yen Mali kura de bɛ yen Mali bɛ taa ɲɛ maa si se to la hali n'u ye an minnu b'a fɔ n'u ye ne faga bi sini dɔ bɛ continuer n'a ye parce que ne kɔni an ye tile hakɛ mun kɛ hali n'a dann'o ma ala ni cɛ tile 5nan de bɛ bɛn bɔgɔ ma o de bɛ bɛn président nin tigɛ nin ma Katu n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ tigɛ kɔnɔ an bɔra président ni ɲɛmaaw la sisan dolo kɔnɔ tigɛden 5 filɛ nin ye gundo de b'a la tigɛden 5 filɛ nin ye gundo de b'a la hakilija fura hakilija nasi hakilija kuma ɲɛdɔn a bɛ adamaden bolokɔni bɛɛ la fitinin de la bolokɔni sinlaban ni dɔw bɛ kilisi d'i ma ou bɛ fura d'i ma ou bɛ sababu d'i ma n'u b'a fɛ ka t'i kɔnɔ o b'a fɔ a fɔ nin bolokɔni na i ka mugan o ye tiɲɛ kosɛbɛ n'a ye fana u b'a fɔ ko n'i sigalen don dumuni o dumuni na k'i ka bolokɔni si laban ye sɔrɔ la ko k'a k'a la ko siɲɛ 3 voilà donc ko foyi o ko tɛ hali ni kɛn kɔnɔ b'a la k'a t'i sɔrɔ o to ye voilà donc o ye tigɛkɔni bɛɛ la fitinin ye n'an bɔr'o la o tigɛkɔni n'i y'o ta k'a lajɛ ni muso furula n'a ka furu fana sigira o tigɛkɔni fitinin dolo kan a ka furu tɛ si sɔrɔ dɔw mɛlen ba san 1 dɔw mɛlen ba hali dɔw yɛrɛ tɛ san sɔrɔ dɔw ta san 2 san 3 mariage mondial bɛ ye dɔrɔn i bɛ taa divorce mondial fana ye 3 mois après o tɛ nin tigɛkɔni n'i ye mɔgɔ daga n'a ye a kumakan bi ka d'a kan n'i ta b'a tigi la suranw bɛ suran na n'i y'o kalan nin tigɛkɔni na ka t'i ka jurumanitigi kama a bɛ sɔrɔ
a ti fo maa si ye Modi o to ye pewu bon nin yɔrɔ la nin question bɛ taa kɛ ka ne ka WhatsApp fa bi a ti di mɔgɔ ma dɛ o bɛ n yɛrɛ ka poche kɔnɔ o to ye a ti di maa si ma k'a to n tɛ i ma dɔ bɛ k'u ɲɛ komi video yɛrɛ la Facebook la a ye kɛrɛw bila ka na o si tɛ nin ɲɛnabɔ o tɛ fɛ kɔni ko ba bɛ nin na a faamuyana o tigɛ kɔni kini main droite ni denmisɛnnin bɛ don école la n'i y'a suran dɔ sɛbɛn ka d'a ma ou bien a fura dɔ dilan ka d'a ma a bɛ tigɛ kɔni ni don a la k'a lamaga a bɛ sɔrɔ ka dun ni a droite ye mais n'a denmisɛnnin kɔni ye o furamugu dɔ kɛ gauche la k'o dun dɔrɔn a donna école la san 5 a bɛ gɛn ou bien a bɛ bɔ an bɛ denmisɛnnin tigɛ lajɛ ten n'i bɛ don école la i ka sagi yɛrɛ ditɔ i ka fɛnw yɛrɛ ditɔ ye mais k'i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ɲina k'i tɛgɛ minɛ ka taa école la i b'a tigɛ mun minɛ n'a ye numan d'i ma dɔrɔn siga o bɛ dan sira la den ka kalan tɛ taa yɔrɔ jan i b'a dɔn ko mɔgɔw ka jate tɛ nin kan kelen to ye n'i bɛ bɔ ka taga dugu la ou bien jamana na ou bien furu la u b'a fɔ ko ka main gauche d'i ma o b'o fɔ an numan bolo Ala kana ɲa haramu don an ni ɲɔgɔn cɛ haramu don an ni ɲɔgɔn cɛ ko Ala kan'o kɛ numan bolo de tubabu ko ni mɔgɔ bɛ fara ni bɛ wari di mɔgɔ ma i kan ka di numan bolo de la o kɔrɔ ye n y'a d'i ma sans intérêt n jɛnna de k'a d'i ma bon i tɛgɛ dili mɔgɔ ma n'o ye numan bolo i ka taga dugutaga la o kɔrɔ n'i sara ne yafalen d'i ma avion mana bin ne yafalen d'i ma train mana bin ne yafalen d'i ma n ta t'i fɛ i ta tɛ n fɛ mais o tɛ farafinna ye dɛ n'a sera n'a ye wari sɔrɔ Faransi ne ka 20,000 b'a ba la ne ka 20,000 b'a fanicinin na o de b'e kɔnɔ e dun k'i tigɛ di Ala ka se ni ɲuman ye n'est-ce pas nin tigɛ in o tigɛ ditɔ la tigɛ kɔni fitinin fɔlɔ man ka maga a tigi tigɛ la mais karamɔgɔ Karim ni kɔni b'a kɛ tan ni ne fɔlɔ bɛ don n'i bɛ ka kɛ tan mɔgɔ la n hakili la ni ne fɔlɔ bɛ ye fitinin ni fɔlɔ tɛ ye dɛ i bɛ a ɲɛsin kumaba ni kumaba de ma i b'a di tan a laban na tigɛ kɔni fitinin i b'o kɛ ka ɲɔgɔn minɛ o la ni ko ko yɛlɛnna a tigi fɛ ni den bɛna taa surasiya la ni ba ye duwawu k'a ye ou bien ni muso ye duwawu k'a ye a y'a tɛgɛ di mais a y'a to kumaba in ka d'a ma o y'a kalifalen dugukolo de la garisɛgɛ b'a minɛ ka tanga su ni tile o b'a minɛ a ɲinibaga jugu ka tɛmɛ a la o bɛ sani ka se lagarenin ma lagarenin de b'a fɔ i k'i hakili to n ka kumakanw na i bɛ nin bɛɛ de fɔ mɔgɔ ye k'a bilasira lagarenin bɛ sɔrɔ ka da tigɛ kan o de ye i bɛ hakili to n ka kumakan na i y'a faamuya ni ne nana dolo kalan daminɛ n bɛna o kalan sinw na parce que anw bɛ sin de dɔn taamasiyɛn dɔnna de ye dolo dɔnna ye n'o fɔra dɔrɔn dɔ b'a fɔ ko n'i sugora dɔrɔn ko i kɔnɔ tiɲɛna ou bien n'i sugora dɔrɔn k'i bɛ tan sugo dɔnna ni taamasiyɛn dɔnna tɛ kelen ye a ye kumaw danfara dɔn yan taamasiyɛn dɔnna tɛ turabu dɔnna ye k'i bɛna fɔ ko wa ko ne ko taamasiyɛn dɔn na ko de ye dolo dɔnna ye taamasiyɛn mun ko don corpologie maanifin dɔnni physiologie maanifin dɔnni chiromancie tɛgɛ dɔnni physiologie ɲɛda dɔnni corpologie farikolo bɛɛ dɔnni astrologie dolo ka bange ka bɛn don dɔ ma san dɔ ma heure dɔ ma o dɔnbaga géomancie dɔnni ye bɔgɔ dɔnni de ye a fɔ turabuda de ma ko bɔgɔ filɛ cɛncɛn filɛ i y'a faamuya donc dolo dun bɛ ka sankolo ni dugumakolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka waatiw tila o ni ɲɔgɔn cɛ dolo ye waati filɛli de nin faamuna nin bɛ nin cogo la donc tigɛ u k'u janto la tigɛ bɛ mun yira n'i y'i ko k'i jɛ n'i ye porteur ye n'i ye fini donna ye an ye nin fɔ n'i y'i ko k'i jɛ ni safunɛ ni fɛnw ye fɛn jumɛn de b'i ko ji ni safunɛ mun bɛ safunɛ minɛ k'i ko fu bolo kɛ bolo an t'o tigɛ de baro la ni su ta ni mɔgɔ sara tigɛ de tɛ kɛ k'i ko tigɛ de tɛ kasange ni denɲɛni bɛna tigɛ de t'a la na wa kosɛbɛ tigɛ de tɛ ko bɛɛ ɲɛ ma wa siga t'a la nafaba de bɛ tigɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ dumuni kɛ ni kinibolo ye k'a sɔrɔ numanbolo tɛ ka baara kɛ e ka maa janfa ka teli yɔrɔnin kelen segin yɔrɔnin ka taa maa maa bɛ yen farafinna n'i b'i sigi kini kunna allo Madu an ka kini dun a ye na k'a la e bɛ ka dumuni kɛ
i main droite o de bɛ dumuni na e tɛ k'a daminɛ ni main gauche e tɛ ka main gauche kɛ ka foyi kɛ mɔgɔ janfa mɔgɔ don a tɛ jɛ laban a tɛ ko laban a kun ka mɔgɔw janfa kɛ est-ce que kuma in faamu n'a bɛ baarada kelen na Modi a tigi a b'a fori n'a bɛ furu ɲɔgɔn la a b'a fori n'a bɛ kanu ɲɔgɔn la a b'a fori tubabu b'u ka terni ninnu wele ka taa a bɛ fɔ cogo di ka taa dumuni kɛ yɔrɔ dɔw la restaurant o bɛ taga yen u bolo fila dɔ bɛ muru kɛ ka sogo tigɛ dɔ b'a bolo kini bolo ka fɛn mais farafinna ma dege o la an bɛ minɛn daminɛ ni dɔ in ye an bɛ dɔ in kɛ k'a dun droite bɛ kɛ ka dumuni kɛ gauche bɛ kɛ ka minɛn daminɛ donc ni gauche n'i y'o o suspend k'o bila kɛrɛfɛ k'a tɛmɛ ni dumuni ni droite ye o le k'u tɛgɛw jɔsi ɲɔgɔn na o tɛ kɛ dɔ b'i bolo kusukusu ji la dɔrɔn ka tɛmɛ ka sɔrɔ i kan ka kɛ da ni ye dɔrɔn ka tɛmɛ donc a terikɛli ɲɔgɔn na o ye barika de ye o ye barika ka don i bɔra mun na donc o to yan donc bolo yɛrɛ ni farafinna tɛ ni dɔnni dɔnbaliya tɛ joona tigɛ yɛrɛ gansan man ka don dumuni na galama n'an y'o bila cuillère bila o nɔ na nin waati la tigɛ lin dɔw bɛ yen ka bɛ don dɔ ma ka bɛ doloso dɔ ma n filɛ ka tigɛ fɔ aw ɲɛna cogo min na n'i y'a sɔrɔ sibiri dolo o bɛ tigɛ bɛɛ la jamiyɛnba la n'o ye Saturne n'a bɛ Verseau ni Capricorne ma o tigɛ dolo ni tigɛ kɔni dolo n'o Saturne fana sigira don dɔ kan i k'o don dumuni na k'a dun n'i to dumuni na ka i wele o yɔrɔnin bɛɛ la dɔrɔn k'a f'i ɲɛna ko karisa ye accident kɛ e yɛrɛ tagatɔ la bɛ accident kɛ ni tigɛ kalayara ka o doloso in samedi dolo ni tigɛ kalayara k'a sɔrɔ ale bɛ mara kɔnɔ dɔrɔn ka dumuni kalan bɔlen to tigɛ kɔnɔ i y'a dun dɔrɔn i tagatɔ la i bɛ accident kɛ sanni ka s'a tigi ma. mais tiɲɛ ko e ma dɔw bɛ wele ko nin kɛra karisa la u précipité to ka taa dɔrɔn u fana bɛ taa kasara sɔrɔ o bɛ accident kɛ Saturne de b'a kɛ Allahu akbar a faamuyara tellement que tigɛ ka sa diɲɛ ko bɛɛ bɛ tigɛ de la siga t'a la donc tigɛ donni dumuni na ni ko k'o ka dabila bi m'a dɔn dɔw bɛ marifa ta kan mais dɔw fana b'a fɔ a faamuyara karamɔgɔ Karimu ko ka dumuni kɛ cuillère la ko barika tɛ don i fɛ ko la ko ka mɔgɔ to k'i bɛ ka dumuni kɛ cuillère la ko barika tɛ don i fɛ ko la parce que ko kini bolo fana ko bɛ a sɔrɔ numan bolo de fɛ ko bon ko ni dumuni kɛ k'i kan ka tɛgɛ jɔsi ɲɔgɔn na ko parce que ko sini ko nin de bɛ mɔgɔ kisi mais nin tɛ mɔgɔ kisi ko nin parce que don o don to kalama bɛ nin kɔnɔ mɔgɔ kuma de don o to yan a dɔw bɛ kuma meleke k'a d'i ma yɛrɛ t'a dɔn i ta fan dɔ yɛrɛ n'est-ce pas k'a tu barika ko tɛ dumuni kɛyɔrɔ la koyi i y'a kɛ ni cuillère ye o i y'a kɛ ni bolo ye o i y'a kɛ ni galama ye o mais ne m'a fɔ n ko galama wa parce que n ma sɔn ka cuillère fɔ joona sinon u b'a fɔ ko nin ye tubabu mɔgɔw ye donc u bɛna cuillère kuma kɛ k'an attaquer quoi mais n'i ye Afrique ta fɔ ka tila ka Europe ta fɔ ne bɛnbakɛw dun ye o don dumuni dun na an fɛ yan hali mɔgɔ banana dɛsɛra ou bien sani hali den ka se ni k'a bolo don dumuni na ye an tɛ galama de tun kan ka fura d'a ma f'a b'a fɔ a ye fura ji d'a ma galama k'u fɛ wa dumuni bɛ kɛ kunan de kɔnɔ ani filen ninnu kɔnɔ n'est-ce pas donc ça veut dire ni cuillère kun ye barikantanya ye tubabu muso den kun tɛ avion bila anw ka don a kɔnɔ ka taa Magan koyi o ye tiɲɛ ni cuillère kun ye barikantanya ye tubabu muso den kun tɛ téléphone dilan anw k'an den wele o la diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ siga t'a la barika ti farafinna ka tubabu bɔ barika ti tubabula ka farafin bɔ barika tɛ tigɛ kɔni ta kɔni ye tɛmɛsen dɔ don dɔrɔn an ka kow kɛ n'a ye a faamuyana voilà sinon i ye dumuni kɛ ni tigɛ o y'a dun ni cuillère o voilà farafin b'a fɔ pour que ka cuillère sabute ko n'i y'a dun ni cuillère ye k'a tɛ se i fa nɔgɔ la o kɔrɔ de kun ye ne kelen kana taa an ka dumuni ta ka kɛ n kunna assiette la k'a dun an ka jɛ k'an tɛgɛ don minɛn kelen na tɛgɛ in don kun minɛn kelen na i b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ dɔgɔkun tile 7 dolo a bɛ ne la a bɛ e la a bɛ nin na a bɛ nin na an bɛɛ ka jɛ ko kelen ma o y'a sɔrɔ ala ye bɛn de kun dolo to yen koyi bɛn dolo bɔra maaw ni ɲɔgɔn cɛ kiraw bɛɛ y'a fɔ bi kɔni maaw tɛ bɛn bilen yɛrɛ siga t'o kuma la dɛ duba kɔni tɛ bilen du fitinin de bɛ yen o ye tiɲɛ a fɔ ma famille nucléaire nin ye dolo kɔnɔna ye siga t'o la i bɛ fɛn o fɛn tɛgɛ kɔnɔ sen fana kɔnɔ dɔɔni wɛrɛw fana b'o la ka ja to sen dɔɔni ka bon fɛn o fɛn bɛ adamaden kɔnɔbara la a bɛɛ bɛ sen na bien fogo fogo a bɛɛ kɔnɔnafɛn bɛɛ bɛ sen tɛgɛ kɔnɔ
ngulo zeme mais sentigɛlan de bɛ kuma adamaden kɔnɔna fɛnw kan sentigɛ kɔnɔna o de ye kuma buna hadamaden kɔnɔna fɛnw kan Allahu akbar partie interne de l'homme sen de bɛ kuma o kan o la ni mara hali den fitinin sen na dɔrɔn ko ka hakɛ cogo jumɛn yɛrɛ ko ka ɲɛ ko n'i b'a dɔn ye ni den bɛ tagama n'a tɛ tagama i b'a dɔn la den fitinin i bɛ to k'a sen ɲɔgɔn n'a ma sɔn k'a sen sama ka bolo den bɛ kɛ namara i bolo o bɛ kɛ namara ye siga t'a la o tɛ tɔgɔma joona parce que molécule minnu b'a la ka tɔgɔma den sen kɔnɔ a ka dɔgɔ a faamuna ni magara dɔw ta la dɔrɔn o bɛ pan ka bɔ mobili kɔnɔ n'u dalen bɛ dilan kan dɔrɔn u b'o pan ka jigin ne tɛ nin fɛ dɛ mais to yen o kun ye mun ye fɛn o fɛn bɛ kɔnɔbara la n'i bolo don mɔgɔ kɔnɔ a ti dogo la cogo min na n'i tɛgɛ maga mɔgɔ sen na a ti dogo a sen a la ten o la n ko hadamaden n'i bɛ sa a bɛ daminɛ sentigɛ kɔnɔna ni bolo kɔnɔna de la ni bɔli bɛ daminɛ quoi ka na dɔɔni dɔɔni fo ka na se réseau bila yɔrɔ ma a faamuna donc o bɛ yen mais bi baro tɛ sen kan n'a b'a tigɛ don ko o ko la i bɛ tubabula i bɛ farafinna o munna a bɛ fɔ ko tigɛ ko ni safinɛ ye k'a jɛ ni nɔgɔ bɛ nin planète ninnu ɲɛ ma planète ninnu ja bɛ segin nin yɔrɔ ninnu de la ni nɔgɔ b'a ɲɛ ma a ko tɛ se ka sinsin ka ɲɛ hali bɛ maga papier la ni mi tɛgɛ ko a jɛ n ko papier bɛ e yɛrɛ tɛgɛ empreinte ja bɔ papier a b'a kɛ a bɛ se k'a nɔ to a la ten siga t'a la a b'a tasi to a la wa a woloma ni bilen i y'a traité cogo o cogo a tɛ bɔ a la donc an b'a fɔ n'a bɛ don ko o ko la a y'a tɛgɛ jɛ mɔgɔ min bɛ taa kɔnkuru la e bɔra ka affaire ɲagaminen dɔ kɛ so i tɛgɛ bɛ porter ni o ye ka taga a tɛ ban o don kelen f'i ka ko ou bien f'i k'i tɛgɛ ko i nɔgɔlen mana taga kɔnkuru kɛ i ka résultat bɛ kɛ nɔgɔlen o ye mun de n'an ko an bɛ diɲɛ ɲɛfɔ dɔw b'o ban o yɛrɛ la nɔgɔ sugu ka ca dɛ mais hakili bɛ ko dɔw dafa Modi ne ye kayatu tɔɲɔ ka taa ko o ko kɛ tɔɲɔ b'o ko kɔnɔ n'i ye kayatu suɲɛ ka taa ko o ko kɛ tiɲɛni b'o ko kɔnɔ o ye tiɲɛ dɛ i y'a faamuya i ma ye tiɲɛtigi ma ni mɔgɔ nɔgɔlen i ma ye n'i bɛ ka tiɲɛ fɔ ou bien n'i bɛ ka dɔ jogo fɔ a tigi bɛ degun o ye tiɲɛ siga t'o la i y'a faamuya voilà n m'a fɔ n ko ni natara i b'i faso bila ou bien i b'i ka dɔnni kɛ minɛncɛ ye n'u y'a wuli quoi i bɛ taa faransi n'u y'a wuli quoi i bɛ taa jamana wɛrɛ n'u y'a wuli quoi i bɛ taa yan fɛ nɔgɔ min b'i tɛgɛ kɔnɔ o de b'a la k'a lase i ma o de b'i bila boli na o tigɛ nɔgɔ kelen Modi o de bɛ mɔgɔ tigɛla wari ban ne tigɛla wari tɛ sigi a bɛ ko tasuma o b'a jira tile fanga ka bon o tigilamɔgɔ tigɛ de kan tile représente le soleil ici le feu ici tasuma o bɛ tasuma de kofɔ nin yɔrɔ la mais ni ko i tigɛla fɛnw ka basigi o gundo bɛ ye anw fɛ tigɛ kɔni bɛɛ la jamiyanba de b'a to hadamaden bolokɔnɔ fɛnw ka basigi le plus long cɛmancɛla ta in Saturne de bɛ k'o mara ale de b'a bɛɛ la cɛmancɛ la ko dɔ bɛ ne da la ne b'a fɛ ko in ka ban n'i y'a ŋaniya siri ou bien n'i bɛna labɛn kɛ ou bien n'i bɛna turabuden sɛbɛn ou bien n'i bɛna ala tɔgɔ sɛbɛn bolokɔni bɛɛ la fitinin de kan ka don a sɛbɛnfɛn na k'a sɛbɛn n'i b'a fɛ ko dɔ ka ban bana dɔ bɛ karisa ka bana in ka ban gɛlɛya dɔ bɛ karisa ka nin gɛlɛya in ka ban n bɛ bɔ nin ko in kɔnɔ parce que nafa t'a la ou bien si t'a la ka ban nin bolokɔni de i bɛ nin bolokɔni de fitinin kɛ ka a bɔ yen bi tile fɛ ne bɛna ko dɔ kɛ n b'a fɛ ko in ala k'a ɲɛ bi tile kɔnɔ i b'a ɲini ni tɛgɛ kɔni fitinin kɛrɛfɛta mun bɛ da o kan su in na su gundo ma dɔn bolokɔni bɛɛ la jamiya de b'a to n'i b'a fɛ ka ko min kɛ su fɛ n'a ka ɲɛ dibirɔ ko ka ko datugu a kana dayɛlɛ bilen fo ka taa fɔ maaw ɲinɛ n'a kɔ ale de b'a kɛ sɛbɛnni dɔ de bɛ k'ale kan i bɛ sɔrɔ k'i bolo don baara in na sɛbɛnni jumɛn t'o f'i ye dɛ Modi o t'o ye o t'o ye bi o tɛ fɔ bi dɛ bi baro ye dabiri don dɛ o t'o ye ni cɔrɔnɔ décryptage y'an ɲininka don min na comme dɔ ye message ci a ma
dɔw bɛ ka numéro dɔw fana ci a ma an n'a ɲɛfɔ ye o tɛ voilà parce que ko ninnu cayalen don a fɛn min na n'an bɔra o kɔnɔ tigɛkɔni dɔ bɛ yen a filɛ nin ye a bɛ fɔ cogo di sanni ka se kuturuba ma tigɛkɔni min bɛ yen o de ye sɔrɔ tigɛkɔni ye karamɔgɔ dun b'a fɔ k'o ye bolokɔnɔ terejugu de o de ye alamisa tigɛkɔni ye n'i bɛ fɛn yira o de bɛ kɛ k'a yira mais i man ka fɛn jugu fɔ a ma k'a ka mɔgɔ sɔrɔ sinon garisigɛ de don gɛn acquisition sɔrɔ fɛn de y'ale ye kangarabolo turabuden dɔ fana b'o bolokɔni in na n'i y'o sɛbɛn tubabukan k'o fɔ cogo la k'o bɛ segin o to yen n'an sera dugukolo ma tɛgɛkɔni bɛɛ la kuturuba n'i bɛ sa o fɔlɔ de b'a jira ani senkɔni kuturuba n'i bɛ bɔli daminɛ o yɔrɔ de o de ye dugukolo ye i y'a faamuya donc tigɛ dɔnni ɲɛ ka misɛkɛya to a bɛɛ tɛ se ka fɔ radio la bon ni jamakulu sigilen b'i kɔrɔ i bɛ tigɛ dessin kɛ ka nin bɛɛ tracer mais don nataw na n'an ye livre bɔ ayiwa an bɛ nin caman décryptage kɛ ka jira maaw la u ka caman faamuya o tɛ yan o b'a to k'o ka ɲɛ bon n'i ye cɛ ni muso lajɛ jateden dɔ de bɛ adamadenya na o bɛ cɛw la o bɛ musow la n'i bɛ tigɛ fɔ an ko muso ka jateden chiffre pair de dafalen hali san minnu bɛ kuncɛ ni 0 2 4 6 8 olu sanw a bɛ fɔ olu ma année féminin muso sanw san minnu bɛ kuncɛ ni 1 3 5 7 9 a bɛ fɔ o ma année masculin cɛ sanw san cɛmanw donc ne bɛna ko dɔ la sisan i t'a tigi tɔgɔ dɔn i t'a jamu dɔn an ko san dɔ la n ko n'i tɛ mɔgɔ tɔgɔ n'a jamu dɔn dɔrɔn n ko cɛ bɛɛ tɔgɔ 6666 o jateden voilà mɔgɔ min ko kɛnɛ ka tɛmɛ sisan sababu dɔ b'o la n'i y'o kɛ o kɛcogo la k'o faga k'o kɛ kɛcogo dɔ la sɛbɛnden faga k'o kɛ kɛcogo dɔ la ala tɔgɔ dɔ la i bɛ taa d'a tigi kan ɲuman don juguman don o to yen 5000 ko dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a tɛ ka se ka évoluer misali Mali ballontan tɛ ka évoluer n'i bɛn'o kɛ ka di joueur ma o bɛ kɛ ni turabuden dɔ ye o bɛ sɛbɛn sen dɔ o bɛ sɛbɛn adamaden senkɔni dɔ de kɔnɔ ne tun b'o de di joueur ma k'a kɛcogo f'u ɲɛna n'u bɛ don terrain kɔnɔ o sen fɔlɔ min kan ka ta ka don terrain kɔnɔ n b'a jira u la sisan ni e tun n'a di joueur ma sa a bɛ sɛbɛn joueur bɛɛ lajɛlen kelen-kelen sentigɛ de kɔnɔ joueur si tun tɛ kɛnɛ kan ko mun ka labɛn tɛ yen tubabu arabu fara finman kan ko mun ka labɛn kun tɛ yen hali u ko ko tiro biti la bitɔni sɛbɛnni joueur don bɛɛ kan minnu ye penalty ta a bɛɛ tɔgɔ tun bɛ bitɔni na ne Emu Jalo ye dɔ kan yɛrɛ n'est-ce pas donc ça veut dire u bɛɛ n'i ka gundo don tɔgɔ fagacogo dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ tɔgɔ la i bɛ se tɔgɔ la quoi mais sisan ne e kun bɛna kɛ Mali joueur la sa par exemple sisan donc match o match de u b'a sɛbɛn u sen kɔnɔ ka sɔrɔ ka don wa donc sisan ni ye silamɛ ni ye chrétien ni ye siya o siya an ka exemple di sɔrɔsiw ma parce que olu bɛ kɛlɛdaga la voilà sɔrɔsi fɛn o fɛn armée kɔnɔna na n'i bɛ marcher n'i bɛ paga dansi kɛ comme o tɛ civil kuma ye paga dansi la sɔrɔsikɛ kan ka bɔ n'a numansen fɔlɔ de ye n'i bɛ taa kɛlɛdaga la sani ka don mobili kɔnɔ ka taga ou bien sani ka don avion kɔnɔ ka taga u kan ka masa Solomana sɛbɛn ka alimangusi de sɛbɛn a kɔnɔ o numansen in kan n'i y'o kɛ ka taa armée ka kɛlɛ o kɛlɛ la n'i y'a daminɛ caporal la homme de rang na ka taa se fo colonel ma n'aw mɔgɔ 100 tagara aw bɛ favoriser juguw kan masa Solomana 1 2 2 1 o kɔnɔna na i bɛ mangusi sɛbɛn 2 2 2 1 ko ala masaya d'a ma an ka juguw tereke k'u su don jamana in tɔgɔ la i ka jamakulu tɔgɔ la ni génie militaire do génie tɔgɔ la ni garde national do garde national tɔgɔ la Mali tɔgɔ la ni surasiw kɛ ka taa u bɛ gagner donc ni joueur do turabuden dɔ de bɛ yen u bɛ sɛbɛn sen dɔ de kɔnɔ o tɛ fɔ wa an k'o to ten n ka ballontanna fɛn fɛn tulo bɛ n kan na joueur fitinin fara kumaba kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ye jateden d'a bɛɛ ma presque a bɛɛ tulo bɛ ne la sisan mais karamɔgɔ ɲɛ b'a la ni ala k'u y'a kɛ k'a fɔ k'e ko ye nin sɛbɛn Mali joueur sen na fo mɔgɔ dɔ ka t'i jɔ terrain da la k'a fɔ
ni mi a ye dɔrɔn mi a bɛ min na n'i y'o bila kɔfɛ dɔrɔn ko dɔ in na yɛlɛ o to yan voilà o de la ne ko n'u ne kun ɲɔgɔn an bɛ 10 minutes di ɲɔgɔn ma n'u bɛ bɔ an ka don avion kɔnɔ aéroport la c'est min fɔlɔ kan ka don Mboyi jiriw la n'u sera n'u bɛ don terrain na ni y'aw filila yen dɔrɔn depuis yen a fɔ a don na an dontɔ jamutɛnɛ yɛrɛ ma a ni nuance nin na quoi ou bien kiri bɔ i la ni aw cira mais c'est normal équipe caman tulo bɛ ne la bi Mali kɔnɔ ne nin fɔ aw joli ɲɛna n'aw ka gardien nana a don n'a nacogo la n'aw cira la n'i y'a sɔrɔ kɛnɛkan ko don sa u bɛna prévu yira sisan non a tɛ tɛmɛ o kan kari kɔnɔ ballon fara fɛnw kan n'a bɛ taa coupe la n'a y'a fɔ dɔrɔn n b'a fɔ bon a ye nin kɛ a ka n sɔnna karamɔgɔ ka kuma ma parce que an hakili la jigin wagati min n kun yɛrɛ tun bɛ ballon na ni match tun bɛ on sport kelen in na n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais joueur 2 bɛ yen nɔ club ba 2 bɛ yen nɔ o joueur ni min pere k'u yɛlɛla garçon kan o équipe bɛ gagner mais depuis tribune na donneur la a tun bɛ joueur mankan mɛn u sen tɛgɛ mankan mɛn para u bɛ ka boli ka garçon sɛgɛrɛ parce que bɛɛ ka sababu b'o de la quoi ni min pere yɛlɛla garçon kan dɔrɔn équipe bɛ gagner i b'u ye ka ɲɔgɔn gɛnɛ bɛɛ tɛ sɔrɔ ka yɛlɛ terrain kan voilà donc n'i ko k'i bɛ dɔɔni sigi o yɔrɔ kan Modi ka kuma joueur numéro fɔlɔ min bɛ yɛlɛ terrain kan n'i ka numéro tɛ o don ta a bɛ ka jouer journée min na o numéro dɔrɔn b'a to e ka ci voilà n'an équipe nationale kun kuma na ni ne ye dɔrɔn ne ma dabɔ wariko kama u ka wari nin fansi ne t'a fɛ Mali ka gagner dɔrɔn hali n'u bɛ taa match gagner ta mun na u k'an wele n b'a fɔ aw ɲɛna n'a bɛ jouer lundi ni matin don ni journée don ni joueur numéro fɔlɔ ka bila ɲɛfɛ ka don terrain na n'a y'a kilen aw t'a kilen aran de la n'a bɛ jouer mardi ni sufɛlan don ni joueur numéro fɔlɔ ka bila ɲɛ ni tilefilan don k'a bɛɛ yira u la ka ban ta ye Modi bɛ taga jɛ kɛ ni gundo ye e bɛ ka taa mɔgɔ min fɛ olu fa ni Ala ka di e yɛrɛ fa ni Ala ka di mais ni olu ta giriyara ne ta ye n k'olu de bɛ se la o bɛ se la siga t'a la sinon ne ballontanijɛ tɛ o dɔnni bɛ Sénégal la a bɛ Mali la dɔnni bɛ Nigeria a bɛ Mali la dɔnni bɛ Mali a bɛ Mali la hali a ɲɛ bɛ Cristiano ni Messi na karamɔgɔ b'u bɛɛ bolo Cristiano ka sababu bɔra pigeon ne la pigeon kelen n'a ye ballon ci k'a ɲɛsin gardien kɔni ma n'i ma se ka pigeon kɔni ka rapidité don a wuli wagati n'a décollage la i tɛ se ka Cristiano ka penalty minɛ fo k'i sa Messi fana ta bɛ bagani dɔ de la o bagan tɔgɔ de ye Sa Jakuma ni ballon bɛ Messi ni Jakuma lafili sanfɛ a bɛ ne jɔ a sen 2 kan ni ballon bɛ Messi bolo soit i bɛ faute k'a la soit a b'a don soit a bɛ taga di mɔgɔ wɛrɛ ma sinon i t'a minɛ a la i b'a ko Ema de b'a ni ballon cɛ ballon tɛ taa k'a to a tɛ taa ka ballon to Argentin kulo bɛ n kana ni minnu bɛ kuma Mali minnu Argentine bɛ minnu bɛ kuma n'u bɛ to ka ɲininkali min kɛ na curiosité la n'i ma jaabi d'u ma a jaabi dɔ furu bolo ne bi donc bɛɛ n'i ka système don bɛɛ n'i ka tagacogo don bɛɛ n'i ka ko don chiffre dɔw bɛ yen i t'a ye joueur la san dɔ la tigɛ dɔɔni ni sen dɔɔni b'a kɛ donc comme bi kɔni kɛra baro dɔ ye donc cɛw ka jate an tun tɛ impair kɔnɔ wa 1 3 5 7 9 11 9 a bɛ dan 9 de la donc ni 1 fara 3 kan o ye 4 ye ni 4 fara 5 kan o ye 8 ye ah 9 o ye 9 ye o tɛ 9 ye wa ni 7 fara o kan donc o ye 16 ye ni 9 fara o kan o ye 25 ye 25 ok cɛ mun jɔlen filɛ ni ɲɛma nin ye ni ne n'a bɛna nin ko in kɛ ni n t'a tɔgɔ dɔn ni n t'a jamu dɔn jateden 25 o de bɛ cɛ in yira e la dɔɔni kɔnɔ n'i ko k'i y'o jateden 20 in faga n'i ye turabudala ye i bɛ 2 fara 5 kan o ye joli o ye 7 o ye 7 ye i bɛ turabu so fɔlɔ ni 7 lajɛ ni tomi kelen bɛ so fɔlɔ la tomi 7 n'o ye furuso ye ni so ni furuso i b'o lajɛ quoi ni c'est comme ni maliju n'o bɛ ni so la o ye 2 1 1 1 o kunkolo ye 2 ye ni lasana bɛ furuso la o kunkolo ye 1 1 1 2 donc ni so de ye e mun bɛ ka cɛ in lajɛ n'i bɛna sa la ni ou bien ni n'a ka jɛ bɛ ɲɛ ou bien n'a ti ɲɛ ou bien i bɛna wari min d'a ma n'a bɛ ɲɛ n'a ti ɲɛ ou bien n'a bɛna taa fɛn minnu san n'a bɛ janfa n'a ti janfa donc ni 2 b'e ka so kɔnɔ kun fɔlɔ la cɛ ta ka kɛ kun kelen ye a bɛ fɔ ko mɔgɔ dɔ fara i yɛrɛ kan sinon i kelen tɛ se cɛ in na i bɛ mɔgɔ dɔ fara i yɛrɛ kan n'o tɛ i kelen tɛ se o la n'i bɛ taa dugukolo papier san o bolo i b'a fɔ nin ye n ka témoin ye ni n dɔgɔnin nana ni n kɔrɔmuso den nana
i bɛ taa da cɛw kan donc tomi kelen mun b'ale la a bɛ fɔ o ma ko cɛ don ka tɛmɛ i kan donc n'i b'ale saraka i b'o tigilamɔgɔ saraka tile de fɛ journée tomi kelen ye tilefɛla ni tomi fila ye sufɛla ni k'a ka jɔyɔrɔ minɛ a la sinon n'a y'a kɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ la wa a b'a da ci la dɛ. Ah oui. Ah o de don dɔnni kuma ka di o. I y'a faamuya donc turabu ni dolo man jan ɲɔgɔn na ala tɔgɔ ni fɛnw bɛɛ bɛ dolo kɔnɔna na fagacogo b'u la ɲɛɲini cogo b'u la donc k'a dɔn nin ko ye cɛko ye cɛ bɛ kuma jate dafabali kan cɛ ka jate da bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn nin jate in cogo la parce que n y'a fɔ aw ɲɛna ko jateden bɛ yen entre 0 à 9. À 9 oui. donc an ye 1 fɔ cɛw ta la ka 3 fɔ ka 5 fɔ ka 7 fɔ ka 9 fɔ o bɛ 25 ma. I y'a faamuya voilà turabuden cɛmanw n'i b'a fɛ muso min b'a fɛ a denmuso caman sɔrɔ a ka den cɛman sɔrɔ o bɛ taa ko karisa turabuden cɛmanw ye jumɛn de o bɛ nasi bɔ ka di ne ma 25 o turabuden ye jumɛn ye so fɔlɔ seju ka so so sabanan maliju ka so so duurunan i m'a ye o fana ye impɛriw de taliki ka so so wolonfilanan lomarabilen ka so so kɔnɔntɔnnan alaw tala ka so so 11nan saw badarali ka so so 13nan lasana ka so ale ni so 15nan moriden sumana ka so a muso bɛ taa o turabuden kelen kelen bɛ nasi bɔ 25 a bɛ bɔ tile fɛ a bɛ bɔ alamisa donya dɔ de fɛ a bɛ bɔ heure cɛman dɔ de fana na n'o ye 7h 9h 11h 13h 15h 17h tile fɛ 7h walima 9h a karamɔgɔkɛ b'a bɛɛ nasi bɔli daminɛ o la donc n'o ye turabuden bɛɛ nasi bɔ o la i bɛ taa si ladɔn cɛman ni musoman fana bɛ si ju la si ladɔn na quoi si kelen ladɔn suguya fila de bɛ kɛ to ka kɛ si kelen dɔw la n'i ye ladɔn misɛnmanin ye i bɛ taga o kuru 5 de kari i b'a kari k'a meleke k'a kɛ kuru 5 ye kuru 5 ye ka na o ni nasi in tobi nka i bɛ nasi in dɔɔnin bɔ i bɛ nasi in diviser en 2 i bɛ kelen kɛ ka dono jɛman tulu 100 tobi ka dun nka nin y'an sirilen labɛn kelen ka d'i ma muso in kelen bɛɛ de kan ka dono jɛman tulu 100 in dun ni nasi ka kɛ o tobili ji ye quoi tulu bɛ k'a la jaba bɛ k'a la voilà a kɛ fɛn bɛɛ bɛ k'a la nasi in kɔni ka k'a la dɔrɔn voilà o b'a timiya donc nasi tɔ kelen o ni si ladɔn kuru 5 in muso in ka ko fo 25 jours tile 25 o tile 25 kɔnɔ n'a ye kɔnɔ sɔrɔ kulubalikɛ fɛ den min wolo a bɛ kɛ cɛ fu ani falaki ma 5 ɲini mɔgɔ la ma 10 ɲini mɔgɔ la 25 de b'o kɛ 25 jours ni muso in ye kɔnɔ sɔrɔ ko ko 25 in fana kɔnɔ den bɛ kɛ cɛ o ye cɛman an tɛ muso ta di sani ye heure ka an bila sani an ka mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ fila ta o tɛ yan donc ni ye cɛw ni ye muso fana ka jateden fara ɲɔgɔn kan 0 2 4 6 8 an t'u fara ɲɔgɔn kan n'i ye fu ni 2 fara ɲɔgɔn kan o ye 2 ye n'i ye 2 ni 4 fara ɲɔgɔn kan n'i ye 6 ni 6 fara ɲɔgɔn kan n'i ye 12 ni 8 fara ɲɔgɔn kan o ye 20 18 ni ye 2 fara kan o tɛ 20 ye k'a to voilà donc 20 de ye muso ye o de kosɔn cɛ ka ca ni muso ye o i y'a faamuya 20 ni ye muso ye awɔ bi jamana dɔw la bangeni la muso ka ca jamana dɔw la cɛ ka ca mais bi cɛw ka dɔgɔ musow de ka ca parce que i bɛ taa du dɔw la dusukasi ye sotigi faga muso 6 b'a kɔ ye kulalakaw muso 8 bɛ dɔw kɔ n'olu taara n'aw ma ta 4 ni 8 ne yɛrɛ bɛna fɔ a ka 4 ka bɔ a la an ka 5 degré dɔ kɛ silamɛya la an ka kɛ 8 ou bien 16 ye jaa i bɛ fɛ ka cɛ bɛɛ faga o kira ye 4 mun fɔ 4 hakɛ ma dɔn o ye 40 don wa o ma dɔn dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ voilà karamɔgɔ bɛ fɛ ka na degré kura ye degré dɔ bɛ na o an b'a ta fo mori o tɛ an b'a ta fo hakɛya dɔ i y'a faamuya ko hakɛ ma don ko nani hakɛ ma don ale bɛ fɛ ka fu fara a kan an ka bila o to yen donc n'i ye 20 in lajɛ 20 de bɛ muso minɛ n'i ye 20 kɔrɔ dɔn turabuden dɔ bɛ yen lumarabilen nasi bɔ 20,000 walima 2,000
nga ti bo kɛmɛ fila de o ka dɔgɔ a ti bo mugan o ka dɔgɔ n'i y'o bɔ i bɛ gababilen furabulu kumaba mugan bɔ k'a ko k'a jɛ jumadon dɔ fɛ ka lomarabilen den mugan bɛɛ sɛbɛn gababilen bulu kelen kan fɔ den bulu mugan in o b'a sɔrɔ i y'a nasi bɔ 2000 walima 20,000 donc awɔ 20 ni gababilen bulu kelen bɔ i bɛ lomarabilen sɛbɛn 2 1 2 2 fo siɲɛ 20 i b'o sɛbɛn a bɛ bɔ jumadon a bɛɛ bɛ sɛbɛn ka ban jumadon nasi in fana ni kelen se ka bɔ juma na mɔgɔw fara yɛrɛ kan u ka lomarabilen nasi bɔ 2000 ou bien 20,000 n'anw yɛrɛ don an b'a bɔ 20,000 ou bien 1,2 o la an bɛ dɔw bila ale kama juma o juma u k'a sɛbɛn dɔrɔn donc n'i y'o nasi in bɔ o nasi i b'o tila fila ye nasi kelen bɛ kɛ furabulu kan lomarabilen 20 kan k'a don daga la fo tile 7 n'i y'a don juma a tile 7 dafa ka don alamisa la ni o muso fura bɔ a ma furu sɔrɔ a bɛ san joli la muso in ka kɛ san 18 san 20 san 30 san 40 san 50 i b'a fɔ a ka furabulu in nasi bɛɛ cɛ a ka to a ka koliji la n'a si ye san hakɛya mun ye a ka ko fɔ o hakɛ la n'i ye san 20 i bɛ koko 20 kɛ n'i ye san 40 i bɛ koko 40 kɛ ala bɛ furu dɔ nɔgɔya o musolaka ye o tɛ mun nasi mun kɛra fura kan ye wa donc nasi tɔ kelen a bɛ parfum kasa duman 2 a b'o ko la ka togo mu a la m'a fɔ muso min b'a fɛ ka furu minisiri ma dɛ ou bien muso min b'a fɛ ka furu karamɔgɔ ma dɛ ou bien muso min b'a fɛ ka furu balɔntana ma dɛ sinon hali n'a kɛra furuko kelen ye ala b'o nɔgɔya o muso ye mɔgɔ m'o di donc n'i b'a fɛ ka den musoman fana sɔrɔ comme heure y'an ta an tɛgɛ ma turabuden musomanw o fana nasi de bɛ bɔ turabuden musomanw bɛ tali kɛ garisɛgɛso adama 2 bayaro ɲanzan mangusi masa solomana nungɔrɔ ayiwa ale ni sigemusa ale ni tontigi gariya olu de ye turabuso musomanw ye quoi donc o turabuden kelen o kelen i b'o nasi bɔ 20 et puis ne y'a fɔ aw ɲɛna ko dɔgɔkun don na ko musoman ye don 3 ye cɛman ye don 4 ye musoman don an t'o fɔ lundi ye don musoman ye mercredi ye don musoman ye vendredi ye don musoman ye donc lundi i bɛ nin nasi in bɔ o si kelen ladɔn i bɛ taa o kuru 7 bɔ musow ta la cɛw ta tɛ 5 ye wa musow ta la de ye kuru 7 n'i y'o kuru 7 bɔ i bɛna o ni nasi fankelen in kɛ ɲɔgɔn kan a tigilamɔgɔ k'a ko fɔ tile 20 n'a b'a fɛ ka den musoman sɔrɔ o fana bɛ sɛmuso tuluman de ɲini n'a b'a fɔ ko tentan sɛ ka nasi tɔ kelen kɛ ka o dunmo di fo ka o ban tile 20 n'a b'a la ka ko fura in na ni ala ye a garisɛgɛ sinsin jate ka ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ tile 20 na ni kɔnɔ ma sɔrɔ la i b'a ɲini tɛ kɔnɔ ye wa wala k'a ɲɛfɔ kɔkɛ komi a ma musomanin sɔrɔ karamɔgɔkɛ dɔ ko n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ ntɛnɛn don an fɛ ou bien araba don an fɛ ou bien juma don an fɛ n'a ye nin kɛ a ɲɛta ka tiɲɛ mais cɛman ɲinini bɛ kɛ alamisa don an fɛ a faamuyana sera ka sababu ni gundo min di bi nin don Modi munna sababu ka gɛlɛn heure bannen heure ka surbanna an tɛ se ka mɔgɔ ta bilen munna dɔɔni na ne tɛ sɔn ka fayida di dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ a tun bɛ fayida di kosɛbɛ dɔw ye ne ɲininka ko munna ne tɛ fayida di ko ne yɛrɛ bɛ dɔɔni cogoya mun na ne ko bon ne bɛ dɔɔni fɔ cogo min na don mun na heure mun na est-ce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun b'a pratiquer à la manière que je dis ne bɛ douter a ka gɛlɛn oui san 20 ye ne kɔrɔ turabu kalanni na ne bɛ dɔɔni fɔ cogo min na n yɛrɛ bɛ taa fura bɔ cogo min na i tɛ se k'a bɔ ten donc ni ne y'a bɔ n'a ɲɛna ne bolo ten n'a ma ɲɛ e bolo ten o ye degun ye ou bien ko ne ye mobili kelen sɔrɔ parce que ko ni ne ye seju nasi ko dɔrɔn ko a bɛ ɲɛ ne bolo sɛbɛn cogo de bɛ ne ta la bon ni ne y'o di e ma ka tila ka taa waso a ye n yɛrɛ kɛ fɛn ye a ye n yɛrɛ kɛ tan o ye waso de waso yɛrɛ dɔɔni yɛrɛ la kalabanciya de i y'a faamuya sinon cɛsiri bɛ mun dɔn i ka waso ni dɔɔni ye mais kana waso ni fɛn ye quoi fɛn ye ala de ka dilen ye maaw de fana bɛna d'anw ma Dalo karamɔgɔ Karim Konare ni ne kuma kun bɛ yen san'an ka bɔ studio kɔnɔ wagati banna parce que temps t'an bolo bilen k'a fɔ ko an bɛna don dogodogoɲɛw la karamɔgɔ Karim Konare a bɛ baara kɛ don minnu na ani a b'i sɔrɔ cogo min na ani a ka baara kɛ wari yɛrɛ voilà donc a b'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka bɔ kuma na minute 1 kɔnɔna na ok
ni kuma bɛrɛbɛn ka di lajɛli sara maliyɛn kelen o kelen k'i ka dakan filɛ den fara maabakɔrɔ kan 10 000 francs CFA 2000 n'i bɛ farafinna jamana fɛn o fɛn kan 15 000 francs 3000 n'i bɛ Europe ni Amérique ni Asie jamanaw kan 20 000 francs 4000 dimanche o dimanche weleli bɛ kɛ ka rendez-vous ta m'o de an bɛ lajɛli kɛ lundi mardi mercredi jeudi ani samedi mais n'i y'an wele dimanche n'a ye don mun d'i ma an bɛ lajɛli k'o la vendredi ni dimanche n ka repos don in se ka ko ɲɛ sɔrɔ la émission b'an bolo ale ni fura dilan m'o de sini n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe sinankunya ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ la Aïdara ka terrain na Bangoni na ne bɔra kuma kɔnɔ ni lamɛnbaa cɛman na musoman bɛɛ fo n ye Mamadu Konte n ka marakakɛ n y'a fɔ ɲuman b'u bɛɛ la n ye Nuhu fana fo nin waati in kɔnɔna na ka Alasani fo Nuhu Kulubali ka Alasani fo Faransi ale ni kanubagaw Sisoko international n ka foli b'aw bɛɛ Abdulaye Tunkara foli b'aw bɛɛ lajɛlen a diyara n ye Modi a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ groupe numéro de bakuruba fɔ la ko mɔgɔ bɛ weleli kɛ tuma caman ka ɲininkali kɛ numéro groupe numéro ti dɔ wɛrɛ 67 90 08 07 67 bi kɔnɔntɔn fu ani wolonwula Modi n'i bɛ don groupe kɔnɔ i bɛ kumakan i b'a ca ma WhatsApp sanfɛ an ka sariya ye min ye Modi an b'o f'i ye ni jɛra n'a ye i bɛ ajouter ni ma jɛra n'a ye fana a banna donc a bɛ bita bila ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn an b'a fɔ Ala ka juma wɛrɛ k'a fɔ maaw ye sini nɛgɛ kaɲa 14 wagati Janginɛbugu terrainba sanfɛ sinankunya ka 7e édition wele bilalen don maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka dɔ fɔ Mali ko de don parce que sinankunya ye Mali jɔ dɔ ye donc ni ladalafini bɛ maa min bolo et k'i bila o la i n'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ tun bɛ dɔgɔnɔfini na o don cogo la a ka dɔn ko dɔgɔnɔ dɔ de don an k'an dɔ la sini ni Ala sɔnna Ala ka sini fara an si kan Kuruba sɔgɔnɔ fɛnolo karamɔgɔ Karimu ye karamɔgɔba ye ni min ko dɔn ni tɛ tuɲɛ ye i ma taa kɛbaga ɲuman de ma ni ni Karimu ye ɲɔgɔn ye i na dɔn ko dɔn ni ye tuɲɛ ye ni ni Karimu ye ɲɔgɔn ye i hamina ko bɛ ɲa yɔrɔ